네. 아래서 찬양 소리가 나서 분위기가 좀 산만한데요. Y creo que tal vez el sonido de abajo es como de alabanza, ¿o no? 뭔 소리예요? 아, 그냥 잔치하고 있다. 응? 잔치하고 있다. 잔치. 잔치, 피에스타. 오케이. 오늘 좀 중요한 메시지들을 계속 나누는데 시간이 사실은 짧습니다. Hoy compartiremos un mensaje muy importante, pero el tiempo es corto. 그래서 좀 집중해서 좀 들으시면 좋겠습니다. Por eso me gustaría que nos enfocáramos al escuchar. 어제 그 나눠드린 요 교재를 같이 나눌 건데 오늘 10강의를 할 겁니다. Hoy vamos a tratar con el material que dimos ayer y vamos a tratar con 10 lecciones. 그래서 3시간 동안 10강을 하기 때문에 4강, 3강, 3강 이렇게 3번에 나눠서 하겠습니다. Por eso es que en esas 3 horas debemos de compartir 10 clases, así que tenemos 4, 3 y 3. 같이 한번 기도하겠습니다. Vamos a orar todos juntos. 하나님 은혜를 Dios 감사드립니다. Padre, te agradecemos por tu gracia. 정말로 하나님의 언약을 붙잡고 이 멕시코를 살리기 위한 중요한 제자들을 모아주심을 감사드립니다. Te agradecemos por hacernos aferrarnos al pacto y verdaderamente que podamos salvar a México. Señor, ha reunido a estos discípulos. 정확한 성경의 메시지와 성경의 전도를 아는 참된 전도 제자가 세워지도록 이 시간 성령으로 역사해 주시옵소서. Obra con el Espíritu Santo para que se puedan levantar personas que pueden tener este evangelio de la Biblia y este evangelismo de la Biblia, este mensaje de la Biblia. 정말로 현장을 살리고 현장에 숨겨진 제자를 찾을 수 있을 만큼 깊은 말씀의 은혜를 받을 수 있도록 성령으로 역사해 Ora 주시옵소서. por el Espíritu Santo para que ellos puedan verdaderamente disfrutar de la palabra tanto como para poder buscar los discípulos en el campo y salvar el campo. 말씀을 방해하는 모든 흑암의 세력이 주 예수 그리스도 이름으로 이 시간 완전 결박되고 무너지게 해 주시옵소서. Permite que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden esta reunión puedan ser echadas fuera y atadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 어제 우리가 6강의를 나눴는데 정말로 중요한 내용입니다. Ayer compartimos 6 lecciones muy importantes. 성경의 핵심에 대해서 나눴습니다. Compartimos acerca del núcleo de la Biblia. 지금 저희들이 이 교재를 가지고 같이 말씀을 나눈 거는 앞으로 현장에서 말씀 운동을 할 사역자들에게 도움을 주기 위해서 하는 겁니다. Y estamos compartiendo este mensaje en base a estas clases porque es para las personas que harán este movimiento en el campo. 말씀 운동을 할 때에는 이 모든 것을 다 말할 수는 없겠죠. Y claro que al hacer el movimiento de la palabra no podremos hablar de todo esto. 근데 말씀 운동할 때 이 모든 걸 다 말하지 않더라도 이걸 깊이 있게 알고 있는 사람이 한마디 하는 거랑 모르는 사람이 똑같은 말 한마디 하는 거는 영적인 파워가 틀립니다. Pero el verdaderamente, aunque no podamos hablar de todo esto, el que una persona que sepa todo esto hable y el que una persona que no sepa esto hable es diferente. 똑같이 예수가 그리스도라고 말하는데 진짜로 알고 말하는 사람이랑 모르고 말하는 사람이랑 다르게 돼 있습니다. Podemos decir de la misma manera que Jesús es Cristo, pero una persona que lo sabe y una persona que no lo sabe es totalmente diferente. 진짜로 깊이 있게 그리스도를 누리는 사람이 예수가 그리스도다 말하는 거랑 그냥 들은 걸 가지고 예수가 그리스도다 말하는 게 성령의 역사가 틀리게 돼 있습니다. La obra del Espíritu Santo varía dependiendo de si una persona que solo escuchó que Jesús es Cristo lo dice o una persona que verdaderamente está disfrutando de esta verdad si lo dice. 말씀 운동은 지식 운동이 아닙니다. El movimiento de la palabra no es un movimiento de un conocimiento, 성경 공부가 아니에요. no es un estudio bíblico, 진짜로 증인이 말할 때 성령이 역사하게 돼 있고 sino que cuando habla un testigo entonces obra del Espíritu Santo. 진짜 증인이 말할 때 흑암 세력이 무너지게 돼 있습니다. Y si verdaderamente habla un testigo entonces las fuerzas de las tinieblas caen. 사도행전 19장에 보니까 바울을 통해서 엄청난 능력이 나타납니다. Hechos 19 podemos ver que a través de Pablo ocurren muchas cosas. 나중에는 예수 믿지 않는 사람들도 바울이 말하는 예수 이름으로 내가 귀신에게 명한다 이런 일들을 했어요. Luego hay personas que no creen, que han escuchado de Pablo y dicen en el nombre de Jesús que Pablo dice que fueran echados los demonios. 스게와라고 하는 제사장의 7 아들들도 이런 일들을 했습니다. Entonces un sacerdote llamado Zaqueo y sus 7 hijos fueron así. 예수 믿지도 않는데 Que ellos no creían en Jesús. 바울이 예수 이름으로 말하면 희한한 능력이 나타나니까 Pero cuando Pablo hablaba del nombre de Jesús ocurrían grandes poderes. 바울이 말하는 예수 이름으로 내가 너에게 명한다. Por eso en el nombre de Jesús en quien cree Pablo te ordeno, decía él. 이 더러운 귀신아 나가라. Este demonio inmundo que se ha echado fuera. 그때 귀신 들린 사람이 이야기합니다. Y este endemoniado dice, 내가 바울도 알고 예수도 아는데 너는 누구냐? yo conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿quién eres tú?
귀신이 사단이 정확하게 안다니까요. Entonces el demonio Satanás lo sabe precisamente. 진짜로 아는 사람이 말씀 운동을 하는지, Si una persona que verdaderamente lo sabe hace el movimiento de la palabra. 성령도 속지 않고 흑암도 속지 않습니다. El Espíritu Santo no es engañado ni las tinieblas son engañadas. 그렇기 때문에 말씀 운동 사역하는 사람이 당장 뭐 나가서 30분 메시지 할 때 이 모든 걸 다 말할 수 없지만 깊이 있게 이해하고 증인인 사람이 말하는 거랑 그렇지 않은 건 틀리다. Por eso, aunque uno no pueda ir a compartir esto en 30 minutos, una persona que verdaderamente entiende esto profundamente es diferente a una persona que no lo sabe. 어제 말씀 나눴던 것들을 간단하게 좀 더 리뷰를 해보면요. Entonces, si nosotros repasamos un poco lo que dijimos allá, 성경에서 주고 있는 핵심적인 메시지가 바로 예수가 그리스도라는 것이다. el mensaje núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 많은 이야기를 하는 것 같습니다. Parece que la Biblia nos dice mucho, 그 성경의 핵심은 예수가 그리스도라는 pero 거예요. el núcleo de la Biblia es que Jesús es el Cristo. 이걸 놓치고 다른 것들을 보면 전부 틀리게 해석하는 겁니다. Si perdemos esto y miramos lo demás, entonces interpretamos las cosas de maneras muy erróneas. 예수가 그리스도라는 걸 증거하기 위해서 이 모든 걸 다 이야기를 했다. Y todo esto fue dicho para testificar que Jesús es el Cristo. 그 성경 보는 눈이 달라져야 돼요. Entonces los ojos para ver la Biblia tienen que cambiar. 아브라함 이야기를 하는 게 중요한 게 아니고 아브라함 이야기를 통해서 예수가 그리스도라는 게 증거가 돼야 됩니다. No es importante hablar de Abraham, sino que a través de Abraham es importante testificar que Jesús es el Cristo. 바벨탑 사건이 중요한 게 아니고 바벨탑 사건을 통해 예수가 그리스도라는 게 증거가 돼야 돼요. El evento de la Torre de Babel no es lo importante, sino que a través de este evento, cómo se testifica que Jesús es el Cristo. 그 성경 66권 전체를 보면서 모든 것을 예수가 그리스도라는 메시지로 볼 수 있는 눈이 열려야 됩니다. Tenemos que abrir nuestros ojos a ver todos los 66 libros de la Biblia con este mensaje que Jesús es el Cristo. 그 사실은 저희들이 여러분들에게 하는 요구는 어떤 틀을 가지고 또는 중요한 것들 정리하게 해서 주는 거지 성령 66권 전체를 가지고 예수가 그리스도 된 걸 이야기하는 겁니다. Y la verdad es que nosotros solo tenemos este formato, este esquema para poder compartirles a ustedes, pero a través de toda la Biblia nosotros tenemos que testificar esta verdad que Jesús es el Cristo. 짧은 시간에 빠른 도움을 주기 위해서 이렇게 정리를 한 것입니다. Entonces simplemente hemos organizado esto para organizarlo en un tiempo breve. 이거 자체가 성경은 아니잖아요. Esto no es la Biblia en sí, 그 눈이 열리는 게 중요합니다. pero es importante abrir los ojos a esto. 그렇지만 여기 있는 것들 내용을 정리하고 성경을 다시 그 각도로 보기 시작하면 이전에 안 보이는 것들이 보이게 돼 있어요. Por eso si organizan lo que está aquí y lo tienen en mente y luego miran la Biblia, entonces lo verán desde un ángulo diferente. 성경은 예수가 그리스도고 그 예수가 그리스도라는 메시지로만 영생을 얻을 수 있다. La Biblia nos dice que Jesús es el Cristo y solo creyendo que Jesús es el Cristo podemos tener vida eterna. 예수가 그리스도라는 게 무슨 소리냐? Entonces, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? 이 설명을 하기 위해서 원래 인간에 대한 이야기를 한 겁니다. Para hablar de esto es que hablamos del hombre original. 원래 인간에 대한 이미지가 없으면 왜 예수가 필요한지를 몰라요. Si no sabemos qué es el hombre original, entonces no sabemos por qué es necesario Jesús el Cristo. 왜 그리스도가 인생의 해답인지를 원래 인간에 대해서 모르면 사실 모르게 돼 Y 있습니다. si no sabemos acerca del hombre original, entonces no sabemos por qué Cristo tiene que ser la respuesta fundamental del hombre. 창세기 1장 27절 28절에 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다. Génesis 1, 27, 28, el hombre original fue creado a la imagen de Dios. 영적인 존재라는 겁니다. Es un ser espiritual. 하나님과 함께 있어야만 되는 존재. Tiene que estar junto con Dios. 그리고 시편 8편 4편에서 8절 보니까 하나님이 주신 모든 영광과 존귀로 관을 씌운 존재. Y podemos ver el Salmo 8, del 4 al 8, que fue coronado con gloria y con honra y que esto fue dado al hombre. 스페니시 성경에는 천사들보다 조금 못한 존재로 나와 있습니다. Entonces la Biblia en español dice que es poco menor que los ángeles. 그 원래 히브리어 성경과 영어 성경 그리고 한국어 성경에는 하나님보다 조금 못한 존재라고 이야기를 합니다. Pero en el hebreo original, en coreano y en inglés también lo dice, pero que le ha hecho un poco menor que Dios. 사람을 어떻게 창조했냐? ¿Cómo es que hizo al hombre? 하나님보다 조금 못한 존재로. Que es poco menor que Dios. 거의 하나님과 같은 존재로. Casi es un ser como Dios. 영광과 존귀로 관을 씌워주셨다. Fue coronado de gloria y de honra. 영광과 존귀 이 두 단어가 동시에 나올 때에는 하나님을 묘사할 때만 쓰이는 단어입니다. Y entonces cuando se habla de gloria y de honra solo se utiliza para poder describir a Dios. 성경을 찾아보세요. Si usted mira la Biblia, 영광, 존귀가 함께 나올 때는 항상 하나님을 말할 때만 나옵니다. entonces cuando aparecen estos términos, gloria y honra, siempre se está refiriendo a Dios. 근데 시편 8편에서는 영광, 존귀가 쓰이는데 그거를 사람에게 사용할 때 사용이 된 겁니다. Pero en el Salmo 8 se utiliza esa expresión gloria y honra, pero para el hombre. 원래 우리가 어떤 존재냐? 하나님과 거의 비슷한 존재래요. ¿Qué tipo de ser éramos nosotros originalmente? Éramos similares a Dios.
관을 씌워주셨다. éramos coronados, 왕적인 존재라니까. éramos como realeza. 그러니까 하나님이 창조주고 하나님이 만물을 다스리셔야 되는데 우리가 마치 하나님처럼 왕적인 존재로 만물을 다스리게 하셨습니다. Entonces nosotros, Dios es quien tiene que gobernar sobre toda la creación, pero Él nos puso como realeza para poder gobernar esto que hizo Dios. 그래서 우리는 하나님을 대신해서 우주 만물을 통치하는 대리 통치권자다. Por eso es que en vez de Dios nosotros podemos controlar todo lo que es el universo, juzgar sobre todo esto. 그리고 하나님의 형상, 하나님의 모양이 이게 무슨 말이냐? ¿Y qué significa ser la imagen y semejanza de Dios? 창세기 5장 3절 보니까 아담이 아들을 낳았는데 그 아들이 아담의 형상과 모양대로 낳았다고 돼 있어요. Génesis 5:3 nos dice que Adán tuvo un hijo y fue a su imagen y semejanza. 말하자면 우리가 하나님의 형상이고 하나님 모양대로 창조됐다는 것은 하나님의 아들로 창조가 된 El 겁니다. hecho de ser creado como a la imagen y semejanza de Dios significa que somos hijos de Dios. 하나님의 자녀로 창조됐다. Fuimos creados como hijos de Dios. 골로새서 1장 13절 보니까 그리스도가 하나님의 형상이다. 1장 15절. En Colosenses 1:15 nos dice que Cristo es la imagen de Dios. 우리가 하나님의 형상대로 창조됐다는 것은 마치 그리스도와 같은 존재로 창조된 El 거예요. hecho de ser creado en la imagen de Dios significa el haber sido creados como Cristo. 아, 너무 그 불경한 일 아니냐? 어떻게 그렇게까지 이야기를 할 수 있냐? Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta ese extremo de decir esto que parece que es demasiado extremo? 우리가 그리스도랑 똑같은 존재냐? ¿Que acaso somos similares a Cristo? 너무 심한 말 아니냐? Verdaderamente no es algo demasiado como extremo. 그리스도를 보고 부활하셨을 때 부활의 첫 열매라고 이야기를 합니다. Entonces, cuando Cristo resucitó, se le dijo que es la primicia de la resurrección. 나중에 구원받은 자들이 그리스도와 똑같은 영광의 몸을 가지고 그리스도와 똑같은 부활을 할 거라고 이야기를 하고 Y 있습니다. nos dice la Biblia que aquellos que son salvos tendrán la misma resurrección de Cristo y tendrán ese mismo cuerpo de gloria. 계시록을 보면 그리스도와 함께 우리가 왕노릇을 한다고 되어 있습니다. En Apocalipsis nos dice que nosotros reinaremos junto con Cristo. 그리스도와 똑같이 우리가 왕노릇을 한다니까. Entonces estaremos reinando igual que Cristo. 그냥 구원받아서 천국 가는 정도가 아니고 No simplemente ser salvos e ir al cielo. 그리스도와 함께 왕권을 가지고 세세토록 다스린다고 계시록 곳곳마다 나와 있어요. Y entonces en Apocalipsis nos dice en cada momento que nosotros estaremos reinando junto con Cristo. 그게 원래 처음 창세기 1장에서 아담에게 주셨던 축복이라니까. Esta es la bendición que Dios le dio de primero en Génesis a Adán. 그 모든 것을 다 뺏긴 사건이 창세기 3장 사건입니다. Pero fuimos despojados de esto en Génesis 3. 그래서 우리가 세 가지를 살펴봤습니다. Por eso es que examinamos 3 puntos. 창세기 3장 문제는 사단의 미혹으로부터 시작된 El 문제입니다. problema de Génesis 3 empieza desde el engaño de Satanás. 사단에 대해서 진짜 잘 알아야 됩니다. Verdaderamente debemos de conocer acerca de Satanás. 기독교인들이 사단에 대해서 잘 몰라요. Los cristianos no conocen muy bien acerca de Satanás. 예수님이 사단을 이기셨다 이야기하지만 성경에서는 재림하실 때까지 사단이 계속해서 활동한다고 되어 있습니다. Decimos que Jesús venció a Satanás, pero la Biblia nos dice que Satanás opera hasta la venida de Jesús. 어느 정도로 대단한 존재냐? ¿Hasta qué punto es tan grande? 천사 중에 3분의 1을 자기 부하로 만들었다니까. Que él hizo sus esclavos a una tercera parte de los ángeles del cielo. 혼자 하나님을 대적한 게 아니고 No es que se opuso a Dios solo, 천사 중에 3분의 1을 자기 편으로 만들었다니까. sino que él hizo que un tercio de los ángeles estuviera de su lado. 천사들은 알잖아요. Los ángeles lo saben. 자기네들이 피조물이라는 거를. Ellos saben que son creación. 하나님이 누구신지 알잖아요. Ellos saben quién es Dios. 근데 사단이 얼마나 대단하냐? Pero Satanás, ¿qué tan grande es? 이 사단을 따라서 대적해서 싸우면 우리가 이길 수 있겠구나 싶을 만큼 대단하단 말이에요. Satanás es tan grande como para que él convenció a esos ángeles para pensar que si ellos se ponían a Dios le podían ganar. 천사 3분의 1을 속여버렸다니까. Entonces engañó a este tercio de los ángeles. 창조주로부터 떨어져서 자기 편으로 만들었다니까. Entonces él cayó del creador y los hizo de su lado. 사람 속이는 건 아무것도 아닙니다. El engañar al hombre no es nada en comparación a esto. 신자들 속이는 게 아무것도 아니란 말이에요. En comparación no es nada engañar a un creyente. 계시록에 보니까 될 수만 있으면 택한 자도 넘어뜨리기 위해서 지금도 공격하고 있어요. Y nos podemos ver en Apocalipsis que si es posible, él engaña incluso a los elegidos para que caigan. 택한 자의 구원을 뺏을 수는 없겠죠. Entonces, claro que no pueden quitar la salvación de los elegidos. 근데 택한 자가 이 땅에 사는 동안 진짜로 그리스도의 비밀을 누리지 못하도록 복음을 싹 다 뺏어갑니다. Pero quita el evangelio para que los elegidos no puedan disfrutar de este misterio. 신자가 진짜 복음을 알고 진짜 그리스도 누리기 시작하면 전 세계를 살리게 돼 있으니까. Si los creyentes verdaderamente disfrutan del evangelio y lo conocen, entonces pueden salvar a todo el mundo. 사단은 예수님이 누군지를 알잖아요. Satanás sabe quién es Jesús. 예수님이 누군지 아는데도 예수를 넘어뜨리려고 했다니까. Sabe quién es Jesús y aún así intentó tentarlo. 사복음서를 보면 사단과 귀신이 예수님이 누군지를 분명히
알고 있습니다. Y si nosotros vemos los cuatro evangelios, sabemos claramente que Satanás y los demonios saben quién es Jesús. 그런데도 끝까지 속여요. A pesar de esto, intenta engañarlos hasta el final. 이 광야에 가서 40일 동안 시험을 받으시죠. Entonces, durante 40 días él tienta a Jesús en el desierto. 시험한 내용이 뭡니까? ¿Y qué es con lo que lo tienta? 첫 번째 시험이 Lo primero, 이 돌덩어리를 빵으로 만들어서 먹어라. haz que estas piedras se vuelvan pan. 얼마나 좋은 말입니까? Es algo muy bueno. 40일 동안 금식했는데 Porque durante 40 días estaba ayunando. 예수님한테 능력이 있잖아요. Jesús tiene este poder. 아, 돌을 빵으로 만들어서 먹으면 될 거 아니냐. Ah, entonces puedes hacer de estas piedras pan y te lo puedes comer. 당신 하나님의 아들 아니냐. ¿Acaso no eres el Hijo de Dios? 능력이 있지 않냐. ¿Acaso no tienes poder? 만들어서 먹어봐라. Entonces hazlos pan y come. 그럼 저 같으면 그러네. 만들어서 먹을 건데. Si fuera yo, entonces hubiera dicho, ah, sí, ¿verdad? Y entonces hubiera hecho de estas piedras pan y me los hubiera comido. 왜 안 만들어 먹죠? Pero ¿por qué no lo hizo así? 만들어서 먹는 순간 예수님은 그리스도가 될 수가 없어요. Desde el momento en el que hiciera de estas piedras pan, Jesús no podía ser el Cristo. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수님의 공생애를 보면 단 한 번도 자기의 육신을 위해서 하나님의 신성을 사용한 적이 없어요. Si miramos todo el ministerio público de Jesús, ni una vez Él utilizó su divinidad para poder cumplir los deseos de su carne. 무엇에만 사용하냐? ¿En qué lo utilizó nada más? 하나님의 뜻에 순종할 때만 사용해요. Solo cuando obedeció a la voluntad de Dios. 자신의 육신을 채우기 위해서 능력 사용하지 않습니다. Él no utilizó el poder para llenar lo que es carnal. 육신을 따라 자기를 위해서 하나님의 신성을 사용한 적이 단 한 번도 Ni 없어요. una vez utilizó la divinidad que Él tenía de Dios para poder cumplir los deseos de su carne. 육신을 따라 살지 않고 하나님의 뜻을 따라서만 살았습니다. Él no vivió de acuerdo a la carne, sino solo de acuerdo a la voluntad de Dios. 빵 만드는 순간 자기의 육신을 위해서 사용합니다. Desde el momento que hiciera de estas piedras pan, utilizaba su divinidad para la carne. 하나님의 뜻을 따라 살지 않고 자기의 육신의 뜻을 따라서 살아요. Entonces no vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad de la carne. 그걸 보고 죄라고 합니다. A esto le llamamos pecado. 빵을 만드는데 그게 죄가 된다니까. Entonces al hacer de estas piedras pan, esto se volvió un pecado. 하나님의 뜻을 따라 살지 않고 자기가 원하는 것을 합니다. Entonces ellos desean hacer lo que ellos quieren, diciendo que vienen de acuerdo a la voluntad de Dios. 그게 창세기 3장 문제입니다. Esto es el problema de Génesis 3. 만드는 순간 육신을 따라 살게 되고 죄인이 되고 그리스도가 될 수가 없어요. En el momento en el que los volvía pan, entonces no podía, vivía de acuerdo a su carne y vivía de acuerdo a las cosas que no eran de Dios y no podía ser el Cristo. 예수님이 마지막 십자가 달릴 때에도 끝까지 공격하죠. Entonces incluso Satanás ataca a Jesús hasta que carga la cruz. 네가 메시아고 유대인이 왕이면 뛰어내려 봐라. Entonces si tú eres el Mesías, si tú eres el rey de los judíos, ven, libérate. 너 그 능력 있지 않냐? ¿Acaso no tienes este poder? 뛰어내려 봐라. 그럼 내가 믿어줄게. Entonces sí, tú salta, entonces yo te creeré. 그게 로마 병사가 하는 말이 아닙니다. Esto no era lo que decían estos soldados romanos, 사단이 하는 거라니까. sino lo que decía Satanás. 뛰어내리는 순간 어떻게 되냐? En el momento en el que él caía de esta cruz, ¿qué pasaba? 그리스도가 될 수 없다니까. No podía ser el Cristo. 우리 장영환 목사님은 나 같으면 뛰어내려서 뺨따기 한 대 때리고 다시 올라가겠다 이러셨어요. El pastor Chang Yong-hak dice que si él hubiera sido en esa posición, entonces se hubiera bajado, se hubiera bofeteado y se hubiera servido de nuevo. 뛰어내리는 순간 그리스도가 될 수가 없어요. Pero en el momento en el que baja, no puede ser el Cristo. 능력을 하나님의 뜻이 아닌 자기 육신의 뜻을 따라 사용하는 거고. Porque estaría utilizando el poder no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a su voluntad. 마지막 순간까지 그리스도로 갖다가 그리스도 안 되도록 속인다니까. Entonces intentó engañar a Cristo hasta el último momento para que no fuera el Cristo. 이 사단이 사람의 마음과 생각을 틈탄다고 되어 있습니다. Entonces Satanás, él verdaderamente se mueve a través del pensamiento de los corazones de las personas. 하나님의 말씀 언약 놓치고 사람의 육신적인 마음과 생각을 따라 살도록 마음 생각을 틈탄다. Entonces él utiliza los pensamientos y los corazones para que no siga la voluntad de Dios, sino solo la voluntad del hombre. 그게 창세기 3장 사건이에요. Esto es Génesis 3. 뱀 속에 들어갔죠. Entró dentro de la serpiente. 사단이 우리 앞에 나타나가지고 공격하면 우리 막 기도할 건데 Entonces si Satanás se nos apareciera y nos atacara, oraríamos fervientemente. 그런 공격은 굉장히 저급한 공격입니다. Pero estos ataques son de un nivel muy bajo. 환난, 핍박 이런 것들은 굉장히 저급한 La 공격이에요. tribulación y también la persecución es algo de nivel muy bajo. 오히려 기독교인들이 환난, 핍박 당하면 더 클리어한 복음을 잡게 된다니까. ¿Por qué? Porque cuando tienen tribulación y persecución, los cristianos se aferran más al evangelio todavía. 사단이 더 무섭게 공격하는 거는 환난, 핍박, 어려움을 당하는 게 아닙니다. El ataque más temible de Satanás no es la tribulación, no es la dificultad y no es la persecución. 너무 좋은 거를 줘. Nos da algo muy bueno. 너무 좋은 거를 주고 그리스도를 뺏어갑니다. Nos da algo muy bueno y nos quita a Cristo. 그리스도를 속이기 위해서 했던 말을 들어보세요. Entonces, escuchen lo que él dijo para intentar engañar a Cristo. 나한테 한
번만 절하면 온 천하 만국을 너한테 주겠다. Entonces, si te arrodillas ante mí una vez, entonces te daré todos los reinos de esta tierra. 모든 것을 다 주고 그리스도만 뺏어간다. Entonces, da todo y quita a Cristo. 이 사람이 모든 걸 다 줘가지고 그리스도 뺏어갈 수 있다면 모든 걸 다 줘버립니다. Entonces, si a esta persona le puede dar todo para quitarle a Cristo, entonces le da todo. 이 사람은 돈 주면 그리스도를 떠나기보다 돈 준다니까. Si esta persona se va a alejar de Cristo por tener dinero, le da dinero. 교회 부흥시켜주면 그리스도 떠나기보다 교회 부흥까지 시켜준다니까. Incluso si su iglesia se aviva, se va a alejar de Cristo, por eso aviva su iglesia. 그 마음과 생각에 그리스도 알지 못하도록 계속 공격을 합니다. Entonces los ataca el pensamiento en el corazón para que no puedan conocer a Cristo. 예배드리고 말씀드릴 때 다른 생각 든다. 왜 다른 생각 드냐? 사단이 다른 생각 계속 집어넣어줘요. Y si durante el culto pueden pensar en algo más que no es la palabra, entonces ¿por qué piensan esto? Es porque Satanás nos da estos pensamientos. 가룟 유다가 예수님을 그냥 판 게 아닙니다. Judas Iscariote no solo vendió a Jesús, 사단이 가룟 유다 마음속에 예수 팔려는 생각을 집어넣었다고 돼 있어요. sino que nos dice la Biblia que Satanás entró dentro de él para que tuviera el pensamiento de vender a Jesús. 우리 마음 생각을 계속 틈탄다니까. Entonces él se monta dentro de nuestros pensamientos y nuestros corazones para hacer esto. 구원 받았는데도 그렇단 말이에요. A pesar que somos salvos, lo hace. 구원 안 받은 자는 아예 자기 자녀가 아예 종노릇하게 만들고, Y los que no son salvos, ellos son los hijos de Satanás por lo que los hace siervos. 구원 받은 자는 대적으로 공격을 한다니까. Pero para los salvos, él es su enemigo y los ataca. 그 속에서 빠져나올 수 있는 자가 아무도 없습니다. Y no hay nadie que pueda salir de esto. 그러기 때문에 육신을 따라서 죄를 짓고 사는 거예요. Por eso es que nosotros seguimos conforme a la carne y seguimos pecando de esta manera. 자, 창세기 3장에서 나왔던 죄가 뭡니까? ¿Cuál es el pecado que podemos ver en Génesis 3? 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹은 겁니다. Es el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. 선악을 알게 하는 나무의 실과가 뭘까요? ¿Y el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal qué es? 사과입니까? ¿Acaso es una manzana? 보통 사과라고 생각을 La 해요. gente piensa que es una manzana. 애플 보면 이 애플 그 한 입 먹은 그 마크를 그리고 있잖아요. Entonces, si miran la compañía Apple, ellos tienen como una manzana mordida. 스티브 잡스가 그렇게 만들었어요. Steve Jobs lo hizo de esta manera. 창세기 3장에서 모티브를 가져왔어요. Él se inspiró en Génesis 3. 사과입니까? ¿Acaso es un árbol? 사과는 아닐 겁니다. ¿Acaso no es una manzana, definitivamente? 고대 근동지방에 사과가 없었으니까. Porque en esa región no había manzanas. 많은 유대인들은 포도 이렇게 이야기를 합니다. Muchos judíos dicen habrá sido una uva 아니면 올리브, o un olivo. 뭐 뭔지는 모르겠지만 그런 것일 것이다. Y bueno, no sabemos qué es, pero habrá sido algo así. 자, 포도라고 칩시다. Digamos que es una uva. 다른 포도들 다 먹을 수 있어요. Entonces puede comer de las demás uvas, 동산 중앙에 있는 포도는 먹지 마라. pero no puede comer de las uvas que están en medio del huerto. 포도 먹고 싶으면 다른 포도 먹으면 된다니까. Entonces, si uno quiere comer uvas, debería de haber comido de las otras uvas. 하나님이 뭐 억지로 씹는 걸 준 게 아닙니다. Es que Dios no nos dio una tarea difícil. 동산 중앙에 있는 포도만 먹지 마라. Solo no comas de este árbol del huerto, en medio del huerto. 근데 그걸 먹었어요. Pero ellos comieron de esto. 포도를 먹는 행위는 죄입니까 아닙니까? El hecho de comer esta uva es un pecado o no. 윤리 도덕적으로 아무 죄가 아니에요. Ética y moralmente no es ningún pecado. 죄는 뭐죠? ¿Qué es el pecado? 하나님의 말씀 놓치는 게 죄입니다. Es el perder la palabra de Dios. 죄는 본질적인 죄는 나쁜 짓을 하는 게 아니고 하나님의 말씀 놓치는 게 El 죄라니까. pecado fundamental no es hacer algo malo, sino perder la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 놓치고 내 뜻대로 하는 거 그게 죄입니다. El perder la palabra de Dios y el hacer las cosas de acuerdo a como yo quiero, esto es el pecado. 그게 창세기 3장의 핵심입니다. Ese es el núcleo de Génesis 3. 하나님의 말씀을 놓치고 내 뜻대로 한다는 건 무슨 소리냐? 내가 하나님이 된다는 소리예요. El perder la palabra de Dios y hacer las cosas de acuerdo a mi voluntad, ¿qué significa? Que yo me vuelvo Dios. 그게 깊은 영적인 의미입니다. Esto tiene un significado espiritual muy profundo. 내가 인생을 사는데 하나님 말씀 상관없이 내 마음대로 살아. Entonces, al vivir mi vida no vivo de acuerdo al corazón de Dios, sino de acuerdo a mi corazón. 그게 죄입니다. Esto es el pecado. 그게 바로 내가 하나님이 되겠다는 거예요. Esto significa que yo quiero ser como Dios. 자, 하나님의 자녀가 구원받았는데도 불구하고 하나님의 언약을 놓치고 살도록 만들어요. Entonces hace que las personas aunque las personas de Dios, el pueblo de Dios que son salvos, que pierdan este pacto, 언약을 모르게 만들고 que desconozcamos el pacto 언약을 놓치게 만들고 y que perdamos el pacto 세상 사람 살아가는 기준을 가지고 살도록 속입니다. y que vivamos de acuerdo a los estándares del mundo. 그게 전부 다 죄라니까. Todo esto es un pecado. 그러니까 열심히 공부하는데 하나님 입장에서 큰 죄가 될 수가 Por 있어요. eso el estudiar diligentemente puede ser un pecado, 말씀 놓치고 공부하니까. porque perdemos la palabra
palabra y estudiamos. 왜 공부해야 되는지 하나님 언약이랑 안 통하면 그게 다 죄라니까. Y si no saben por qué estudiar, si no está dentro del pacto de Dios, entonces todo esto es un pecado. 왜 공부합니까? ¿Por qué es que estudiamos? 왜 일을 하죠? ¿Por qué trabajamos? 하나님의 언약 때문에 해야 되잖아. Es por el pacto de Dios que lo debemos de hacer. 근데 크리스천이 하나님의 언약이 뭔지를 몰라요. Pero los cristianos no saben cuál es el pacto de Dios. 하나님을 위해 살고 싶어 합니다. Quieren vivir por Dios, 근데 하나님의 언약이 뭔지를 몰라. pero no saben cuál es el pacto de Dios. 하나님의 뜻대로 산다는 건 하나님의 언약을 붙잡고 산다는 건데, Entonces el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios significa el vivir por el pacto de Dios. 하나님이 지금 진행하고 계시는 언약의 성취 방향으로 내 인생이 살아야 Y 되는데, nosotros debemos de vivir nuestra vida alineado al cumplimiento del pacto de Dios. 그거랑 상관없이 공부 열심히 해서 성공한다니까. Pero sin relación a esto, nosotros estudiamos y tenemos éxito. 이 라이브러리에서 공부를 열심히 하는데 그게 죄예요. Al estudiar en la biblioteca muy diligentemente, esto es el pecado. 말씀, 언약 놓쳤기 때문에. Es porque hemos perdido la palabra y el pacto. 언약 중에 가장 핵심적인 언약이 뭡니까? ¿Cuál es el pacto más núcleo, el más central de todos? 말씀의 가장 핵심이 뭡니까? ¿Cuál es el centro de la palabra? 그리스도잖아요. Es Cristo. 예수가 그리스도라는 거잖아. Que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도라는 거를 모르고 안 믿고 살면 그게 죄라니까. Entonces el no saber que Jesús es el Cristo y el no creer esto y vivir de esta manera es el pecado. 맞죠? ¿O no es así? 창세기 3장에서 말씀 놓쳤죠. En Génesis 3 han perdido la palabra. 말씀이 누굽니까? ¿Y qué es la palabra? 요한복음 1장에 보니까 말씀이 하나님인데 그 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도다. Cuando uno nos dice que el verbo, esta palabra es Dios y este verbo se vistió de carne al venir a esta tierra. 예수가 그리스도라는 것을 모르고 놓치고 살아가면 모든 게 다 죄란 말이에요. Si nosotros perdemos el hecho de que Jesús es de Cristo, entonces todo es un pecado. 윤리 도덕적인 죄가 아니고 No un pecado ético o moral, 예수가 그리스도라는 것을 믿었습니다. sino que si creemos que Jesús es de Cristo, 그 믿은 사람이 살아야 될 삶이 또 있어요. hay una vida que deben de vivir las personas que creyeron esto. 좀 이따 설명해 드릴 Lo 겁니다. explicaremos dentro de un rato. 그 언약을 놓치고 사는 것도 죄입니다. El perder este pacto es un pecado. 그 윤리 도덕적인 죄가 아니에요. 근본적으로는. No un pecado ético moral y moral fundamentalmente. 그러니까 망하는 Por 겁니다. eso es que fracasamos. 그러니까 사단이 계속 사단에게 틈을 내주는 거예요. Por eso es que nosotros estamos dando aperturas a Satanás. 죄를 지으면 사단이 그 틈을 가지고 하나님 앞에 우리를 고소합니다. Si pecamos, entonces Satanás tiene esta apertura y él nos delata ante Dios. 밤낮 없이 하나님한테 올라가서 우리를 참소한다고 돼 있어요. Y entonces nos dice la Biblia que todos los días, sin descansar, él nos delata ante Dios. 저놈이 그리스도 놓쳤습니다. Ah, él verdaderamente no creyó en Cristo. 그럼 제가 공격해도 되는 거 아닙니까? Entonces yo puedo atacarlo, ¿verdad? 틈을 얻어가지고 계속 공격을 한다. Entonces constantemente quiere estas aperturas para atacarnos. 다윗이 밧세바를 범하잖아요. Entonces así como David quiere a Betsabé, 나단이 와서 꾸짖습니다. y entonces así es como él como azotan a Nataniel. 꾸짖을 때 뭐라고 꾸짖습니까? Entonces ¿qué es lo que le dice? 원수에게 큰 통로를 내줬다. Que dio una gran apertura al enemigo. 원수가 공격할 수 있는 큰 거리를 내줬다. Entonces le dio una gran apertura para que el enemigo pudiera atacar. 우리가 그리스도를 놓치면 사단이 거기 파고 Si 들어간다니까. perdemos a Cristo, Satanás entra dentro de esto. 모든 걸 다 주고 그래서 그리스도만 뺏어가는 거예요. Nos da todo y para que lo hace para que perdamos a Cristo. 모든 걸 다 주고 하나님 말씀과 언약만 뺏어가는 Nos 겁니다. da todo para que perdamos la palabra de Dios y el pacto. 그러니까 결국에 하나님이 함께하지 않죠. Por eso es que Dios no está con nosotros. 사단으로부터 속아서 하나님의 말씀 놓치고 그리고 하나님과 단절이 된 겁니다. Somos engañados por Satanás y así somos cortados de Dios. 죄의 결과죠. Este es el resultado del pecado. 하나님 거룩하기 때문에 죄인과 함께 있을 수 없습니다. Entonces Dios es santo y por eso no puede estar con el pecador. 하나님과 함께 있어야 될 인간이 하나님과 단절돼 버렸다. El hombre que tiene que estar con Dios fue cortado de Dios. 하나님으로부터 모든 축복과 모든 생명이 다 오는데 그 근원으로부터 단절이 돼 버렸다. Todas las bendiciones y toda la vida vienen dentro de Dios, pero hemos sido cortados de esto. 사단이 이걸 아는 겁니다. Satanás lo sabe. 인간은 하나님의 축복 안 받으면 끝이라는 걸 아는 거예요. Sabe que si el hombre no es bendecido por Dios es su fin. 인간은 하나님으로부터 오는 생명의 근원만 끊어지면 끝이라는 걸 사단이 아는 겁니다. Y Satanás sabe que si el hombre está cortado de la fuente de vida que es Dios, entonces viene el fin del hombre. 그래서 인간의 유일한 문제는 뭐냐? 하나님 떠나 있는 그 상태가 유일한 Por eso 문제입니다. el único problema del hombre es el estado de estar separado de Dios. 하나님과 단절되어 있는 인간의 상태는 어떤 상태입니까? El estado del hombre que está cortado de Dios, ¿cuál es? 마귀의 자녀예요. Es el ser un hijo del diablo. 죽기를 두려움으로 일평생 마귀의 종로로 살면서 산다고 되어 있습니다. Nos dice la Biblia que están sujetos a servidumbre toda su vida por temor a la muerte. 일평생 마귀를 따라서 육신을 따라서 사니까 하나님 편에서 봤을 때는
본질상 진노의 자녀예요. Y por toda la vida estar sujetos a esto por no tener más opción que vivir así. Entonces desde el punto de vista de Dios son por naturaleza hijos de ira. 여기까지가 어제까지 나눴던 내용입니다. Esto es lo que hablamos hasta ayer. 이걸 그냥 공부하는 게 아니고 Esto no es un estudio, 사람을 쳐다볼 때 이 눈으로 봐야 된다니까. sino que cuando miramos a las personas debemos de fijarnos en ellas con estos ojos. 암에 걸려서 고통당하는 사람이 있습니다. Hay algunas personas que sufren por el cáncer. 그럼 보통 기독교인들 가서 암 낫도록 기도를 해준다니까. Y la mayoría de los cristianos llega y ora para que se sane su cáncer. 그게 지금 이 문제를 못 봐서 그래요. Pero es porque no han visto ese problema. 암 문제가 문제 아니잖아요. El problema no es el cáncer, 왜 암이 올 수밖에 없는지. porque no tiene más opción que venir el cáncer. 원래 인간은 암에 시달리는 존재가 아니라니까. El nombre original no era un ser que sufría por el cáncer. 왜 암이라는 질병 문제가 이 사람에게 찾아왔습니까? Porque es que llegó la enfermedad del cáncer a esta persona. 하나님과 함께 있어야 될 인간이 지금 하나님 떠났기 때문에 찾아온 거 아니에요. Porque el hombre que tiene que estar junto con Dios se separó de Dios. 더 중요한 문제는 암 문제 배후에 있는 근본 문제라니까. Más importante aún es el problema fundamental que está detrás del cáncer. 암을 치유해 본들 10년, 20년 후에 죽을 거 아닙니까? Si por tal si sana el cáncer en 10, 20 años se va a morir de todas maneras. 암을 치유해 본들 다른 문제가 또 파고 들어갈 거 Y 아니에요. aunque sane el cáncer, entonces van a venir más problemas diferentes. 암 문제를 통해서 이 사람에게 근본 문제가 뭔지를 설명해 줘야 된다. A través del cáncer hay que explicarle cuál es el problema fundamental de esta persona. 근본 문제 해결자가 무엇인지를 알려줘야 됩니다. Y hay que discernir cuál es el problema fundamental y decirle cuál es la solución. 사실은 암 문제가 문제가 아니고 하나님이 이 사람을 갈급하게 만들어서 우리에게 복음 증거하라고 하나님께서 기회를 주시는 거예요. La verdad es que el problema no es el cáncer, sino que a través del cáncer esta persona está sedienta y Dios da la oportunidad para poder explicarle el evangelio de esta manera. 근데 저는 그걸 몰랐었어요. Y yo no sabía esto. 친구가 여자친구랑 깨져가지고 너무 마음 아파해. Había un amigo que se había separado de su novia y tenía mucho dolor. 너무 힘들어해. Verdaderamente estaba pasando muchas dificultades. 그럼 저는 크리스찬인데 뭐라고 답을 줬는지 아세요? Y yo soy un cristiano y ¿qué respuesta le di? 괜찮다. Está bien, 여자들 많다. hay muchas mujeres. 더 좋은 여자 만날 거다. Te vas a encontrar con alguien mejor. 에이, 술이나 한잔 하자. Entonces mejor vamos a tomarnos un trago. 그리고 마음 털어버려. Y entonces solo deja tu corazón. 그걸 해답이라고 주고 있었다니까. Esto es lo que yo daba como solución antes. 제가 그리스도를 알고 난 다음에 완전 달라졌어요. Pero después de conocer a Cristo cambió todo. 여자 문제 때문에 시달리고 있는 친구. A este amigo que está sufriendo por el problema de mujeres. 힘드냐? ¿Te cuesta? 여자랑 다시 되면 그 친구랑 다시 사귀게 되면 기분 좋겠냐? Y entonces ¿será que tú te alegras si ella vuelve a regresar contigo? 기분 좋겠대. Entonces dijo, sí, me alegraría mucho. 행복할 것 같아. Y parecía que él iba a ser feliz. 그렇지 않다. Pero yo le dije, no es así. 너에게는 여자친구랑 헤어져서 가슴이 아프고 너무 불행할 그 근본적인 문제를 여전히 가지고 있기 때문에 그 여자친구랑 다시 사귀게 된다 하더라도 또 다른 문제가 너에게 오게 돼 있다. Tú tienes un problema fundamental que te causa dolor, por lo que aunque tú tengas otra vez a tu novia, entonces vendrán otros problemas de todas maneras y tú serás infeliz. 그 여자친구가 잘 돼서 결혼한다 할지라도 또 다른 문제들이 다 찾아올 거다. Y aunque tú te cases con esta novia, vendrán más problemas a ti. 근본 문제는 네 속에 있다. El problema fundamental está dentro de ti. 넌 그걸 모른다. Es que tú no sabes esto. 그것 때문에 지금 이런 일이 생겼는데 넌 근본 문제를 모르고 있다. Y por eso están ocurriendo esas cosas, pero tú no conoces el problema fundamental. 난 그게 뭔지를 안다. Y yo sé cuál es ese problema. 그걸 지금 이 시간 해결할 수 있는 해결책도 안다. Y también sé cuál es la solución para resolver esto. 들어보겠냐? ¿Lo quieres escuchar? 다 들어보고 싶어 합니다. Todos quieren escucharlo. 복음은 해답을 주는 거라니까. Entonces el evangelio es dar una solución. 왜 문제가 생겼는지 그 해답이 뭔지. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? 저는 한 번도 복음을 내 인생의 해답으로 받아본 적이 없었다니까. Nunca había recibido el evangelio como la solución de mi vida. 근데 진짜 그리스도를 알고 난 다음부터는 문제 있는 사람에게 그리스도가 해결책이 될 수밖에 없도록 전달하게 됐어요. Pero después de verdad de conocer a Cristo, verdaderamente yo vi que todos los problemas y todas las respuestas a las personas era Cristo. 그게 전도입니다. Eso es el evangelismo. 그러니까 복음을 모르면 전도 못하게 돼 있어요. Por eso es que si no conocemos el evangelio no podemos evangelizar. 그런 친구들에게 근본적인 문제가 무엇인지 해결책이 뭔지를 정확하게 줘야 됩니다. Tenemos que darles cuál es el problema fundamental, cuál es la solución fundamental a estas personas. 거지를 만났어요. Entonces me encontré con un pobre 3불을 달래. y me pidió $3. 3불이 왜 필요하냐? ¿Por qué necesitas $3? 지갑을 잃어버렸대. Porque había perdido su billetera. 집으로 가야 되는데 3불이 없대. Tenía que ir a casa pero no tenían $3. 근데 이미 말을 할 때 보니까 술 냄새가 나요. Pero cuando estaba hablando ya olía al alcohol. 아, 내가 3불 주면 또 술 먹겠구나. Entonces si le doy $3 él tomará.
거짓말하는구나. Estaba mintiendo. 제가 그 사람 눈을 쳐다봤어요. Yo me fijé en sus ojos. 아저씨 제 눈을 Por 쳐다보세요. favor, fíjese en mis ojos. 아무 말 하지 말고 제 눈을 Por 쳐다보세요. favor, no diga nada, solo fíjese en mis ojos. 둘이 아무 말도 안 하고 딱 요 거리에서 1분을 쳐다봤다니까. Entonces no dijimos nada y nos fijamos en un minuto en los ojos de cada uno. 제가 Y 물어봤습니다. le pregunté, 제 눈 똑바로 쳐다보고 말씀해 보세요. entonces por favor, míreme a los ojos y dígame, 아저씨 행복하세요? ¿usted es feliz? 이 사람이 울더라고. Esa persona empezó a llorar. 행복하지 않다고. No era feliz. 왜 행복하지 않은 줄 아세요? ¿Sabe por qué usted no es feliz? 제가 3,000원 줄 수 있습니다. Yo le puedo dar esos $3. 이 3,000원 주면 아저씨가 행복해지겠어요? ¿Usted sería feliz con esos $3? 3,000원이 있어도 불행한 사람이 있고 3,000원이 없어도 행복한 사람이 Hay 있다. personas que aunque tengan los $3 son infelices y hay personas que aunque no los tengan son felices. 아저씨가 불행한 거는 3,000원이 없기 때문에 불행한 게 아니다. Su infelicidad no es porque no tiene $3, 하나님 떠나 있기 때문에. sino es porque está alejado de Dios. 제가 복음을 딱 10분 전달했습니다. En 10 minutos les compartí el Evangelio. 이분이 알아들었어요. Él entendió 예수를 그리스도로 y 영접했어요. aceptó a Jesús como el Cristo. 제 앞에서 펑펑 울더라고요. Y entonces se puso a llorar frente a mí. 제가 그때 나이가 23살이에요. Yo tenía 23 años en ese 이 entonces. 사람은 40, 50살이에요. Él tenía 40, 50 años. 대학생 앞에서 아저씨가 엉엉 울어요. Entonces este señor empezó a llorar ante un universitario. 그리고 나서 제가 3,000원 주려고 하니까 안 받아요. Y le quería dar los $3 y no me los aceptó. 나 3,000원 필요 없다. No los necesito, dijo él, 내 안에 하나님이 계시다. porque Dios está dentro de mí. 거지에게 돈을 주면 안 됩니다. Entonces a los pobres no hay que darles dinero. 거지에게 진짜 답을 줘야 돼. Hay que darles la verdadera respuesta. 왜 당신이 거지가 될 수밖에 ¿Por 없는지, qué usted no tiene más opción que ser pobre? 왜 당신에게 이런 문제가 찾아오는지 근본 문제를 가르쳐주고 해답을 줘야 돼요. Hay que decirles el problema fundamental y la solución fundamental a estas personas. 진짜 사람에게 필요한 거는 그리스도입니다. Lo que necesitan las personas verdaderamente es Cristo. 우리가 공부를 해서 정리를 하는 게 아니고 그 눈이 열려버려야 돼. No es que estudiemos y lo organicemos, sino tenemos que abrir nuestros ojos a esto. 인간의 문제는 사단으로 말미암아 죄를 범하고 하나님을 떠나 있는 이 세 가지 El 문제입니다. problema del hombre es que gracias a Satanás ha pecado y se ha separado de Dios. 이 문제는 인간 스스로 절대로 해결을 못해요. El hombre nunca puede resolver ese problema por sí solo. 그래서 하나님께서 이 문제 해결을 인간이 못하기 때문에 하나님이 해결하기 위해서 메시아를 보내주겠다고 약속한 겁니다. Debido a que el hombre no puede solucionar este problema, Dios prometió enviar al Mesías que lo pueda hacer, que es el método de Dios. 그게 오늘 7강입니다. Esto es lo que nosotros vamos a ver en la séptima lección. 절대로 인간이 해결할 수 없는 문제. Es el problema que el hombre nunca puede resolver. 사단의 문제, 죄와 저주의 문제, 하나님 떠난 문제. El problema de Satanás, el problema del pecado y la maldición y el problema de la separación de Dios. 왜 인간이 해결할 수 없냐? Porque es que el hombre no puede solucionarlo. 에베소서 2장 1절 보니까 죄와 허물로 우리가 죽은 상태예요. Efesios 2:1 nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 영적으로 죽어있기 때문에 아무것도 할 수가 없습니다. Estamos muertos espiritualmente por lo que no podemos hacer nada. 사단 문제, 죄와 저주의 문제, 그리고 이 하나님 떠난 문제는 영적인 문제란 El 말이에요. problema de Satanás, el problema del pecado y el problema de la separación de Dios es un problema espiritual. 영이 죽어있는 상태이기 때문에 아무리 노력한 분들 그건 육신적인 노력이지 영적인 근본 문제는 해결이 안 된다. Como nuestro espíritu está muerto, sin importar que tanto nos esforcemos, solo es un esfuerzo físico, pero no puede resolver lo que es espiritual. 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Romanos 3:23 nos dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 죄인인 인간이 다른 죄인의 문제를 죄 문제를 해결 못 해줍니다. El hombre que es pecador no puede resolver el problema de los demás pecadores. 예를 들어서 내가 물을 너무 사랑해. Digamos que yo amo mucho al intérprete. 누의 죄를 위해서 내가 대신해서 오늘 나무에 달려서 죽었다. Y digamos que yo muero en un madero por los pecados del intérprete. 그건 물을 위해서 죽은 게 아닙니다. Entonces no es morir por el intérprete, 내 죄 때문에 죽은 거죠. es morir por mi pecado. 왜냐 나도 죄인이니까. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador también. 죄인은 죄인을 못 살린다니까. Los pecadores no pueden salvar a los pecadores. 죄 없는 자가 죄 있는 자를 대신해서 죽을 수는 있어도 똑같은 죄인은 죄인을 대신해서 죽을 수가 없습니다. Aquellos que no tienen un pecado pueden morir por el pecador, pero los pecadores no pueden morir por los pecadores. 영적으로 죽어있지 죄인으로 태어납니다. Porque estamos muertos espiritualmente y nacemos como pecadores. 이 상태에서 절대로 하나님을 못 만나게 Y 됩니다. en ese estado nunca nos podemos encontrar con Dios. 창세기 3장 8절에 하나님이 아담을 찾아오시는데 아담은 숨어버립니다. Por eso es que en Génesis 3:8 Dios viene a buscar a Adán y Adán se esconde. 하나님을 숨는다니까. Entonces se esconde de Dios. 하나님으로부터 도망가게 돼 있어요. Él se huye de Dios. 왜냐? 마귀에게 잡혀 있으니까. ¿Por qué? Porque está preso por el diablo. 내가 죄인이니까 Porque soy un pecador. 두렵게 돼 있어요. Porque entonces tengo miedo de Dios. 구약 성경에서 죄인이 하나님 만나면 그 자리에서 바로 죽음입니다. En el Antiguo Testamento, si
un pecador se encontraba con Dios, se moría al instante. 하나님 떠난 마귀의 장이 된 이 사람은 절대로 자기 힘으로 하나님 못 찾아가게 돼 있어요. Porque una persona separada de Dios y que era presa del diablo nunca puede ir a Dios por sí mismo. 그래서 아담은 하나님을 피해서 도망갔지만 하나님이 아담을 찾아오십니다. Por eso es que Adán puede huir de Dios, pero Dios viene a Adán. 이게 복음입니다. Eso es el evangelio. 종교는 인간이 열심히 해서 하나님을 만나려고 하는 거예요. La religión es intentar encontrarnos con Dios por nuestro esfuerzo humano. 복음은 그렇게 할 수 없다는 걸 하나님이 아시기 때문에 하나님이 직접 인간을 찾아가시는 겁니다. Dios sabe que esto no es posible, por eso el evangelio es que Dios viene a buscar al hombre. 아담은 숨었고 하나님은 아담을 찾아가셨어요. Adán se escondió y Dios fue a buscar a Adán. 물어보십니다. Y le pregunta, 아담은 어디 있냐? Adán, ¿en dónde estás? 어디 있는지 하나님 모르십니까? ¿Acaso Dios no sabe en dónde está Adán? 네가 하나님의 형상으로 창세기 2장의 에덴의 축복을 누리는 왕 같은 그 자리에 있냐? ¿Acaso tú estás en la posición de ser rey, de tener esta bendición de que yo te di, de poder multiplicar y juzgar? 아니면 죄를 짓고 하나님 떠나서 완전히 마귀에게 종노릇하는 저주받은 그 상태에 있냐? Pero o si no, estás en el estado de estar en maldición y pecado por haber pecado y el estar preso bajo Satanás. 네가 도대체 어디에 있냐? Entonces, ¿en dónde estás tú? 하나님이 찾아오시죠. Entonces viene Dios a buscarlo. 왜 하나님이 찾아오십니까? Porque es que Dios viene a buscarlo. 창세기 3장 문제 이후에 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지니라 이런 말씀을 하나님이 하시죠. Después del problema de Génesis 3, Dios le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. 굉장히 그 슬픈 이야기입니다. Esto es algo muy triste. 아담이 흙입니까? ¿Que Adán acaso es polvo? 아담 흙이 아니잖아요. Adán no es polvo. 하나님의 형상으로 창조받았잖아. Fue creado en la imagen de Dios. 근데 하나님이 뭐라고 말하냐? 너는 흙이니 흙으로 ¿Pero qué 돌아갈지니라. le dice Dios? Le dice, pues polvo eres y al polvo volverás. 우리 흙이 아니에요. Nosotros no somos polvo. 하나님의 Somos 형상이라니까. la imagen de Dios. 하나님의 자녀로 창조받은 Fuimos 사람이라니까. creados de acuerdo a la imagen de Dios. 하나님과 함께하면서 왕적인 모든 권세를 가진 게 우리였는데 Estamos con Dios y teníamos todo el poder de la realeza. 흙이니 흙으로 돌아갈지니라. Pero nos dice, pues polvo eres y al polvo volverás. 왜 하나님이 아담을 찾아가십니까? Porque es que Dios viene a buscar a Adán. 아담은 흙이 아니요. Porque Adán no es polvo, 하나님의 형상입니다. sino es la imagen de Dios. 하나님의 자녀요. Es un hijo de Dios. 살려야 되는 겁니다. Hay que salvarlo. 하나님이 아담을 우리를 살리시기 위해 찾아오셨다. Entonces Dios, Adán, a nosotros nos vino a salvar. 처음부터 그랬어요. Desde el principio fue así. 예수 그리스도 때문에 온 게 아니라 아담이 이 문제 빠지자마자 처음부터 Y 찾아오셨다니까. no vino solo por Jesucristo, sino desde que Adán cayó en ese problema, lo vino a buscar. 해결책을 주십니다. Y le dio la solución. 창세기 3장 15절. En Génesis 3:15. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 La 것이다. simiente de la mujer herirá la cabeza de la simiente de la serpiente. 복음입니다. Es el evangelio. 첫 번째 나온 복음. Es el primer evangelio. 네가 해결할 수 없는 그 뱀의 문제, 사단의 문제를 여자의 후손을 통해 해결하겠다. Ese problema de la serpiente, ese problema de Satanás que tú no puedes resolver, será resuelto a través de la simiente de la mujer. 그래서 구약 성경은 그 메시아가 올 것을 계속 예언하고 있는 겁니다. Por eso es que el Antiguo Testamento nos testifica y nos da la profecía de que vendrá este Mesías constantemente. 제가 다 확인을 안 해봤지만 학자들의 말에 의하면 300개 이상 되는 메시아 예언이 있다고 그래요. No los he confirmado todos, pero a través de los académicos ellos dicen que hay alrededor de más de 300 profecías acerca del Mesías. 그 중에 몇 가지를 제가 써놓은 겁니다. Y entonces algunos de ellos yo los escribí aquí. 메시아는 반드시 아브라함의 씨로 와야 된다. El Mesías tiene que venir por la simiente de Adán. 나중에 더 구체적으로 다윗의 후손으로 와야 된다. Tiene que venir por la simiente de David más específicamente. 메시아는 이사야 7장 14절에 처녀가 잉태해서 아들을 낳아야 Y 된다. en Isaías 7:14 el Mesías tiene que nacer de una virgen. 근본 문제 없이 와야 된다는 Tiene que 거죠. venir sin el problema fundamental. 완전한 인간으로 와야 된다는 Tiene que 거죠. venir como un ser completo. 그리고 베들레헴에 반드시 태어나야 된다. Y también tiene que nacer en Belén. 그리고 은 30개에 배반당하고 팔려야 된다. Y tiene que ser vendido por 30 piezas de plata. 의인이고 죄인이 아닌데도 불구하고 고난받고 죽어야 된다. Y tiene que ser justo y no un pecador, pero a pesar de esto tiene que sufrir y morir. 죽을 때는 나무에 달려 죽어야 Y 된다. tiene que morir colgado en un madero. 죽고 나서는 부자의 묘에 묻혀야 된다. Y después de morir él tiene que ser enterrado en la tumba de un rico. 그가 죄인이 아니고 의인이었다는 증거로 썩지 않을 몸을 입고 부활해야 된다. Y como evidencia de que él no era un pecador, más era un justo, él tiene que revivir con un cuerpo que no se ha podrido. 제가 8가지를 이렇게 써놨습니다. Entonces son estas ocho profecías. 근데 8가지만 있는 게 아니고 300개가 넘는 예언이 있다니까. Entonces no solo hay otros, sino verdaderamente hay más de 300. 한국에 가면 자기가 그리스도라고 하는 사람이 30명이 넘습니다. En Corea hay más de 30 personas que se dicen ser el Cristo.
병을 낫게 만들어요. Entonces ellos sanan enfermedades. 사람들을 치유하고 능력을 보입니다. Y ellos sanan este poder y también muestran poderes. 찾아가면 이 사람 과거에 있었던 모든 일들을 다 이야기를 해요. Y cuando van a buscar a una persona le dicen todo lo que había ocurrido en su pasado. 앞으로 어떻게 될 것이다. Y qué es lo que ocurrirá en adelante. 사업하는 사람 너 이 사업해라. Y entonces a las personas empresarias les dicen tú tienes que involucrarte en esta empresa. 기적과 능력을 보여준다니까. Ellos muestran milagros y poderes. 에이 자기가 무슨 그리스도야. Y entonces ¿cómo es que ellos son el Cristo? 이런 사람 딱 한 번 손가락질하면 돌아버린다니까. Entonces las personas que cuando le señalan, ah, tú no eres el Cristo, esas personas se enloquecen. 능력이 있어요. Ellos tienen poder. 그러니까 사람들이 그리스도라고 믿고 Por 쫓아간다니까. eso es que la gente cree que ellos son Cristo y lo siguen. 근데 절대로 그 사람은 그리스도가 될 수 없습니다. Pero eso nunca puede ser el Cristo. 왜냐? 베들레헴에서 안 태어났어. ¿Por qué? Porque no nacieron en Belén, 한국에서 태어났다니까. nacieron en Corea. 그리스도가 되려면 구약의 예언은 예언이 성취가 돼야 된다니까. Si quieren ser Cristo se tienen que cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. 그 예언 중에 절대로 누구도 흉내낼 수 없는 세 가지가 있습니다. Y de esas profecías hay tres que nadie puede imitar. 그게 뭐냐? 처녀가 잉태해서 아들을 낳아야 돼. ¿Cuál es uno de ellos? El nacer de una virgen. 그 사람도 전부 다 아버지 어머니 다 있습니다. Todos ellos tienen padre y madre. 절대로 그리스도가 될 수 없어. Nunca pueden ser Cristo. 능력이 있는 것이지 그리스도가 될 수 없다니까. Tienen poder, pero nunca pueden ser Cristo. 그 중에 이제 많은 그리스도들이 늙었습니다. Y muchos de ellos son un Cristo viejo. 한 명씩 죽어가. Cada uno de ellos está muriendo. 부활한다고 막 기다리고 있다니까. Y la gente está esperando su resurrección, 안 부활해. pero no resucita. 왜냐? 죄인이니까. ¿Por qué? Porque son pecadores. 여자의 후손이 아니라니까. Porque no son la simiente de la mujer. 절대로 흉내낼 수 없는 두 번째, Algo segundo que nunca pueden imitar. 나무에 달려 죽어야 돼. Tienen que morir colgados en un madero. 나무에 달려 죽지 않았다, 그냥 죽었다, 그건 그리스도가 아니요. Y si no murieron colgados en un madero, entonces no son Cristo. 교통사고 나서 죽었다, 그건 그리스도가 될 수가 Si 없어. murieron por un accidente de tráfico, no puede ser Cristo. 세 번째, Lo tercero, 3일 만에 부활해야 돼. tienen que resucitar en 3 días. 이 세 가지는 누구도 따라할 수 없는 겁니다. Estas tres cosas nadie las puede imitar. 다른 많은 거 흉내낼 수 있어도 이 세 가지 못 따라하게 돼 있어. Pueden imitar muchas otras cosas, pero excepto estas tres. 계시록에 보니까 말세 때에 짐승이 나타나서 죽었다가 살아나는 것 같이 사람들 미혹한다고 되어 있습니다. Y entonces nos dice en Apocalipsis que en los días posteriores habrá veces que engañan a las personas después de haber muerto y de haber resucitado. 근데 실제로는 죽지 않은 것이다. Pero la verdad que no habrán muerto. 부활한다고 하는 건 죽었다가 잠깐 살아나는 게 아닙니다. Entonces el resucitar no significa el estar muerto momentáneamente y luego vivir. 더 이상 썩지 않은 완전한 육체를 가지고 부활하는 거예요. Significa el resucitar con un cuerpo que ya no se pudre, que un cuerpo que no tiene defecto. 우리가 나중에 그렇게 될 겁니다. Nosotros tenemos luego así. 썩지 않은 영원한 몸, Entonces un cuerpo eterno sin defecto. 질병 없고 죽음도 없는 완전한 몸, Entonces un cuerpo que no tiene enfermedad, que no tiene muerte. 부활. La resurrección. 그 세 가지가 없으면 그리스도가 될 수 없다. Y si no tenemos esos tres, no podemos ser Cristo. 신약의 핵심은 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el núcleo de la Biblia? 이 구약 300개의 예언이 전부 성취된 인물이 하나 나타났다. Que hay una persona que, en donde se cumplieron estas 300 profecías de la Biblia. 동정녀 마리아에게 나시고 Nació de la Virgen María. 은 30개 팔리고 Fue vendido por 30 piezas de plata. 나무에 달려서 죽고 Fue colgado en un madero. 의인의 묘에 묻혔다. 이 부자의 묘에 묻혔다가 Y también fue enterrado en una tumba de un rico. 3일 만에 완전한 몸을 가지고 부활하신 분이 Y 한 en 분 3 있다. días resucitó con un cuerpo perfecto. ¿Quién es él? 그게 누구냐? ¿Quién es él? 예수다. Y solo es Jesús. 그래서 예수가 Por 그리스도다. eso Jesús es el Cristo. 이게 신약 성경의 핵심입니다. Este es el núcleo del Nuevo Testamento. 메시아가 오실 것이다. 구약 성경의 핵심. Vendrá el Mesías, es el núcleo del Antiguo Testamento. 신약 성경에 그 메시아가 왔다. Y en el Nuevo Testamento este Mesías vino. 그게 누구냐? ¿Quién es él? 나사렛 예수다. Es Jesús de Nazaret. 그분이 바로 그리스도다. Él es el Cristo. 한 가지 약속이 더 있습니다. Solo hay una promesa más. 이분이 승천하시면서 한 가지 더 약속을 Al 줬어요. ascender, Él dio una promesa más. 다시 오실 것이다. Que vendrá de nuevo. 재림의 약속. Entonces Él vendrá de nuevo. 다시 오실 때 그 사실 믿는 자들이 맞다는 걸 증명해 준다고 했어요. Y entonces cuando Él venga, entonces Él habrá testimonio de que Él venga. 예수가 그리스도입니다. Que Jesús es el Cristo. 누가 부인하더라도 예수가 그리스도예요. Aunque cualquiera lo niegue, Jesús es el Cristo. 언제 증명되냐? ¿Cuándo es que esto es testificado? 언제 모든 사람이 이 사실 앞에 무릎 꿇게 되냐? ¿Cuándo es que todos pueden arrodillarse ante esta verdad? 재림하는 날입니다. Cuando Él venga de nuevo. 우리 비웃던 사람들 전부 다 무릎 꿇고 그 앞에서
후회하게 돼 있어요. Todas esas personas que se habían burlado de esto se arrepentirán. 그래서 신약은 두 가지입니다. Por eso es que el Nuevo Testamento tiene dos cosas. 오신 메시아 예수, Entonces Jesús, el Mesías que vino. 오신 그리스도 예수, Y entonces el Cristo que vino, Jesús. 그리고 다시 오실 예수 그리스도. Y también Jesucristo que vendrá de nuevo. 그게 신약의 핵심입니다. Ese es el núcleo del Nuevo Testamento. 그러면 지금 하나님의 방향이 어디를 향해서 흘러가는지 보이시죠? Si es así, entonces podemos ver cuál es la dirección a la que Dios se mueve. 지금 전 세계는 다시 오실 메시아의 시간표를 향해서 움직이고 있습니다. Entonces todo el mundo se está moviendo en torno al Mesías que viene de nuevo. 그 언제 다시 ¿Y 오시냐? cuándo viene de nuevo? 마태복음 24장 14절. Mateo 24:14. 전 세계의 천국 복음이 증거되고 난 이후에 끝이 오리라. Entonces este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 세계 복음화의 언약 성취를 위해서 지금 모든 시간표가 움직이고 있단 말이에요. Entonces toda la obra de Dios se está moviendo para el cumplimiento de la evangelización mundial. 그 속에 내 삶이 들어가는 게 언약 붙잡은 삶이란 말이에요. Y el que mi vida esté dentro de esto es una vida aferrada al pacto. 그 속에 내 삶이 없으면 Y si mi vida no está dentro de esto, 구원 받았는데도 불구하고 하나님 말씀 놓치고 사는 거라니까. podemos ser salvos pero perdemos la palabra de Dios al vivir. 말씀 놓치고 사는 게 죄라고 했잖아요. Y entonces el vivir sin la palabra es el pecado. 하나님의 자녀인데도 불구하고 그 방향 속에 그 일 때문에 살고 있지 않다면 내 하는 모든 공부도 죄가 되는 겁니다. Entonces si a pesar de ser hijos de Dios no tenemos esta palabra, no tenemos esa dirección en la vida, todos mis estudios, pues todo esto es un pecado. 메시아 그리스도의 의미가 뭐냐? Entonces, ¿qué significa el Mesías, el Cristo? 기름 부음 받은 자, Significa el ungido. 선지자, 제사장, 왕. Significa el profeta, sacerdote y rey. 모든 사단의 권세를 깨뜨리고 우리를 해방시킬 만왕의 왕. Es el rey de reyes que destruirá toda fuerza de Satanás. 모든 우리의 죄 문제를 단번에 영원히 완전히 해결할 3대 제사장. Y el verdadero sacerdote que expilia todo el problema del pasado, presente y futuro. 영원히 하나님 만날 수 있는 새롭고 산 길을 연 참 선지자. Y el verdadero profeta que abrió camino nuevo y vivo para que nos podamos encontrar con Dios por siempre. 인간의 세 가지 근본 문제를 해결하시는 분을 보고 그리스도라고 합니다. Aquel que soluciona el problema fundamental del hombre verdaderamente es el Cristo. 이 근본 문제 해결은 단순히 근본 문제만 해결한 게 아닙니다. Y este problema fundamental no simplemente es que se resuelve el problema fundamental, 예수를 그리스도로 믿는 순간 이 근본 문제가 해결된 사람에게 성령이 그 속으로 찾아오셔요. sino que aquellas personas que tienen solución del problema fundamental viene el Espíritu Santo. 하나님이 우리 속에 찾아오십니다. Dios viene a buscarnos. 하나님이 우리 속에 성령으로 다시 오신다니까. Y Dios viene en nosotros con el Espíritu Santo. 모든 문제가 끝나는 거예요. Todos los problemas acaban. 창세기 1장 2장이 회복되는 겁니다. Se restaura Génesis 1 y 2. 그것도 아담보다도 더 완벽하게. Y entonces más perfectamente que Adán incluso. 창세기 1장 2장의 아담은 그 축복을 놓칠 수 있잖아요. Entonces Adán podía perder esta bendición de Génesis 1 y 2. 그리스도를 통해서 회복된 하나님의 형상은 안 깨진다니까. Pero la imagen de Dios que es restaurada a través de Cristo no se rompe. 미래의 죄를 지어도 안 깨져요. Y aunque pequemos en el futuro no se rompe. 왜냐하면 미래의 죄까지도 다 해결해 놨기 ¿Por qué? 때문에. Porque los pecados del futuro ya fueron resueltos. 죄를 지으라는 소리가 아닙니다. No les digo que pequen. 아, 그럼 이제 나는 구원받았으니까 마음대로 살이 그 말이 아닙니다. No les digo, porque yo ya estoy salvo, entonces puedo hacer todo lo que quiera. No es esto. 그렇게 완전하게 해결해 놨다는 말이에요. Sino que lo solucionó así de perfectamente. 안 그러면 구원받을 사람 한 사람도 없습니까? Y si no es así, entonces no hay ni uno que pueda ser salvo. 오늘부터 죄 짓지 마. 그럼 구원해줄게. 구원받을 수 있습니까? Entonces, desde hoy no peques, entonces serás salvo. ¿Sabe acaso que alguien que pueda ser salvo de esta manera? 구원받을 사람 한 사람도 없다니까. No hay ni uno que pueda ser salvo. 그래서 미래 죄까지 다 끝내놨다니까. Por eso es que hasta los problemas del futuro, los pecados del futuro fueron resueltos. 그래서 그리스도를 통해서 우리 안에 온 성령은 영원히 떠나지 않는다고 합니다. Por eso es que el Espíritu Santo que viene a través de Cristo es eterno y no se va. 그래서 단순하게 근본 문제 해결이 아니고 Por eso no simplemente es la solución del problema fundamental. 창조주 하나님, 축복의 근원, 생명의 근원이 하나님 우리 속에 다시 찾아오셨기 때문에 모든 문제 끝이다. Sino que el Dios creador y la fuente de toda la vida vino a nosotros y por eso se solucionó todo el problema. 예수를 그리스도로 믿는다는 것은 예수님이 내 모든 문제를 끝냈다고 믿는 겁니다. El creer que Jesús es el Cristo significa que Jesús acabó con todos mis problemas. 그렇게 안 믿는 거는 아직도 예수를 그리스도로 안 믿는 거예요. Y el no creer de esta manera significa que aún no creo que Jesús es el Cristo. 그러니까 문제 보는 눈도 틀려져. Por eso los ojos para ver los problemas cambian radicalmente. 그러니까 해결책도 못 주는 겁니다. Por eso no podemos dar una solución. 모든 문제가 끝난 자가 하나님의 자녀예요. Entonces todas las personas para las que terminó todo el problema son hijos de Dios. 엄청난 겁니다. Es algo muy grande. 그리스도 정말로 깨닫고 한번 진짜로 믿고 영접했는데 모든 문제가 영원히 끝나버린다. Entonces verdaderamente creí en Cristo una vez y todos los problemas son resueltos.
그게 메시아. Esto es el Mesías. 진짜로 여러분들이 예수를 그리스도로 믿고 정말로 날마다 그 그리스도를 누리는 축복이 있기를 예수 이름으로 축원합니다. Dios los bendiga en el nombre de Jesús para que verdaderamente crean que Jesús es el Cristo y todos los días puedan gozarse dentro de su bendición. 예. 잠깐 쉬었다가 Vamos a descansar brevemente 예, 잠깐 쉬었다가 하도록 하겠습니다. y vamos a seguir. 잠깐만요. Un momento. 6시까지 강의를 좀 더 하겠습니다. Entonces vamos a dar el mensaje hasta las 6. 제가 잘못 읽어가지고. Es que lo había leído mal. 힘드신가요? ¿Les es difícil? ¿Les cuesta? 예, 그리스도 말씀 들으면 힘이 나야 돼요. Entonces cuando uno escucha de Cristo tienen que cobrar fuerzas. 지금 노하신 분들이 하나님 은혜를 주시는 분들. Entonces verdaderamente las personas que dijeron no, entonces tienen que recibir la gracia de Dios. 아멘. Amén. 자, 그 다음 참왕 되신 예수에 대해서 좀 더 자세히 Vamos a 살펴보겠습니다. elaborar un poco acerca de Jesús el verdadero rey. 아까 사단에 대해서 잘 알아야 된다고 했는데요. Hablamos acerca de Satanás antes. 요한복음 12장, 14장, 16장 여기 나와 있는 본문을 보면 사단을 보고 세상 임금, 세상 신이라고 표현을 합니다. Entonces si nosotros miramos los versículos que están aquí en Juan 12:31 y Juan 14:30 podemos ver que él es el príncipe de este mundo. 예, 요한복음의 세상 임금 그리고 고린도후서 4장 4절에 세상 신. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de ese siglo. 세상을 누가 장악하고 있냐? ¿Quién está gobernando el mundo? 하나님이 당연히 절대 주권을 가지고 있죠. Claro que Dios tiene toda la soberanía. 근데 그리스도의 재림 때까지 사단에게 일시적으로 세상의 주권을 허용해 놓은 부분이 있단 말이에요. Pero hasta la venida de Cristo de nuevo es que por un momento, momentáneamente, es que Satanás posee este tiempo. 그것도 다 하나님의 주권 아래에 있는 겁니다. Todo esto está dentro está dentro de la soberanía de Dios. 하나님이 사단에게 어떤 권한을 허용해 놓은 부분이 있어요. Entonces es que Dios le ha permitido también esto a Satanás. 그래서 이 사단이 예수님을 속일 때 누가복음 4장 5절에서 실제로 보면 이렇게 시험을 합니다. Por eso es que cuando vemos que Satanás engaña a Jesús, esto lo dice en Lucas 4 del 5 al 7. 예수님에게 천하만국을 다 보여줘요. Entonces le enseña todos los reinos del mundo. 이 모든 것은 나에게 넘겨준 거 아니냐? Y entonces ¿acaso todo esto no me es dado a mí? 너가 절하면 내가 주겠다. Y si tú te arrodillas yo te lo daré. 천하만국이 자기에게 넘겨져질 때. Entonces todos estos reinos habían estado con él. 그래서 이 세상에는 하나님 믿는 자들, 그리스도를 따르는 사람들이 핍박과 환난을 당하는 겁니다. Por eso es que las personas en este mundo están perseguidas y tienen tribulación. 우리가 클리어하게 예수를 그리스도로 믿고 증거하기 시작하면 앞으로 엄청난 환난과 핍박이 일어날 겁니다. Y si nosotros testificamos muy claramente que Jesús es de Cristo, entonces habrá una gran persecución. 저희들이 생각할 때 앞으로 본격적인 전도운동이 레온에서 멕시코에서 일어난다. 극심한 핍박이 일어날 겁니다. Entonces nosotros pensamos que cuando ocurra un verdadero movimiento de evangelismo y de la palabra aquí en León, entonces va a haber gran persecución. 왜 핍박이 없냐? ¿Por qué no habrá persecución? 성경에는 원색적인 전도운동이 안 일어나서 그래요. ¿Y por qué no hay persecución? Porque no se ha levantado un evangelismo de la Biblia así como es originalmente. 진짜 이 부분이 우리에게 답이 되고 증거하기 시작하면 핍박과 혼란이 일어납니다. Pero si verdaderamente tenemos esta conclusión y verdaderamente empezamos a compartirlo, hay persecución y tribulación. 왜냐? ¿Por qué? 사단이 장악을 하고 Porque Satanás está controlando esto. 사단이 불신자들을 장악하고 있고요. Satanás está controlando a los no creyentes. 사단이 정사와 권세를 잡고 있다고 해요. Satanás tiene toda esta potestad y tiene también este poder. 어느 정도로 대단하냐? ¿Hasta qué punto es así de grande? 자기 존재를 드러내지 않고 사람들을 일평생 자기의 종로로 타도록 만들어요. Hace que verdaderamente Él no se revele, pero que todos sean sus siervos. 구약 성경의 출애굽 사건이 신약 성경의 구원을 가장 잘 보여주는 그림자입니다. Y entonces el éxodo del Antiguo Testamento es la sombra que mejor nos muestra el evento de salvación del Nuevo Testamento. 그냥 애굽에서 구출해냈다 이렇게 말을 하지 않고요. No simplemente es un rescate de Egipto. 너희가 종되었던 땅 애굽, 너희가 종되었었던 종로로 타던 그 땅에서 내가 너희를 구원해냈다. Sino que yo los he salvado de la tierra en donde ustedes eran esclavos, como dice él. 사람이 그냥 열심히 사는 것 같은데 사실은 마귀의 종로로 타고 있다는 거예요. Parece que la gente vive diligentemente, pero la verdad es que son esclavos de Satanás. 갈라디아 4장 8절에 보니까 우리가 불신자 때 그때 너희가
하나님을 알지 못해서 하나님 아닌 다른 것들을 섬기고 있었다. Y en Gálatas 4:8 nos dice que nosotros no conocíamos a Dios en ese tiempo y servíamos a otras cosas que no eran Dios. 하나님 아닌 다른 것들의 종로로 서라고 Y 있었다. entonces estábamos siervos de otras cosas que no eran Dios. 요한일서 5장 19절에도 보니까 온 세상이 악한 자가 컨트롤하고 있다. Y nosotros podemos ver en primera de Juan 5 que todo el mundo está bajo este mal. 그 사단입니다. Entonces esto es Satanás. 우리를 속여요. Satanás nos engaña. 뭘로 속이냐면 ¿Con qué nos engaña? 육신을 가지고 속입니다. Nos engaña con lo carnal. 먹고 살아야 되잖아요. Porque hay que subsistir. 히브리서 2장 14절 15절 보니까 죽기를 두려워함으로 일평생 마귀의 종로로 탈 수밖에 없대요. Hebreos 2 del 14 al 15 nos dice que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de la muerte. 그 말 무슨 말이에요? 먹을 거 필요하잖아요. ¿Qué 당장. significa eso? Que nosotros que necesitamos que comer, 일해야 되잖아요. que tenemos que trabajar. 무슨 생각이 들어가냐면 일해서 빵을 먹지 않으면 죽겠구나 이렇게 생각을 해요. ¿Qué es lo que pensamos? Que si yo no trabajo, entonces no voy a poder comer mi pan y me voy a morir. 그래서 거기에 매여서 삽니다. Por eso es que estamos atados por esto. 하나님의 일을 못해요. No podemos hacer la obra de Dios. 왜냐? 굶어 죽으니까. Porque nos morimos de hambre. 맞죠? ¿O no es así? 근데 안 굶어 죽는다니까. Pero es que no morimos de hambre. 빵으로 사는 게 아닙니다. No de pan vive el hombre, 하나님의 말씀으로 사는 sino 거예요. de la palabra de Dios. 하나님의 자녀 먹고 자고 사는 것 전부 다 책임진다고 돼 있어요. Entonces nos dice Dios que Él se encargará de lo que comemos, bebemos y lo que dormimos todo. 일하지 말라는 말이 No 아닙니다. les digo que no trabajen, 하나님의 언약을 잡고 일을 하는 사람이 있고요. sino que hay personas que verdaderamente se aferran al pacto de Dios y trabajan. 먹고 사는 것 때문에 죽는 게 두려워서 마귀의 종로로 살아면서 일을 하는 사람이 있다니까. Y hay personas que para subsistir, como tienen temor de la muerte, están siendo esclavos del diablo y por eso trabajan. 대부분의 사람이 마귀의 종로로 타고 있습니다. Entonces están como siervos del diablo muchas personas, 심지어는 하나님의 자녀도. incluso aunque sean hijos de Dios. 에베소서 2장 2절 3절 보니까 세상의 시스템을 가지고 그렇게 살도록 만들어요. Efesios 2, del 2 al 3 nos dice que con el sistema del mundo así opera, 세상 풍속을 따르면서 산다고 que 그래요. siguen las corrientes de este mundo. 자, 원래 하나님의 생명과 축복의 근원이라서 하나님 함께 하나님 모든 걸 다 줬잖아요. Entonces cuando estamos con Dios, que es la fuente de toda vida y de todo, Él nos proveía de todo. 이제 하나님과 단절됐습니다. Pero como fuimos cortados de Dios, 땅이 저주를 받았어요. entonces la tierra fue maldita. 이전에는 먹을 걸 줬는데 이제는 일하지 않으면 먹을 걸 안 줘. Y antes entonces no teníamos que preocuparnos por qué comer, pero ahora la tierra la tenemos que labrar. 일평생 수고해야 먹고 사는 존재가 됐습니다. Y entonces nos volvimos un ser que tiene que sufrir toda la vida para poder comer. 원래 인간은 먹고 살기 위해서 노력하는 존재가 아니라니까. El hombre original no se esforzaba para comer y subsistir. 근데 이제 창세기 3장 이후부터는 먹고 살기 위해서 땀을 흘려야 돼. Pero ahora desde Génesis 3 el hombre tiene que comer con el sudor de su frente. 그걸 가지고 하나님 모르게 만드는 겁니다. Y esto es lo que hace que Dios no sepa. 먹고 사는 것만 쳐다보게 만들어요. Entonces, que no podamos ver a Dios gracias a esto solo por comer. 성공해야지. Que hay que tener éxito. 돈이 있으면 성공하는 거야. Uno tiene dinero y tiene éxito. 좋은 사람 만나서 결혼해야지 성공하는 거야. Uno puede tener éxito si se encuentra con una buena persona. 기준들이 쫙 나옵니다. Y entonces tenemos esos estándares. 돈, El dinero, 명예, la fama. 세상에서 딱 좋다고 하는 가치관들. Todas esas cosas, los valores que el mundo nos dice que son buenos. 그게 있어야 내가 사는 줄 알아. Y pensamos que nosotros solo vivimos si tenemos esas cosas. 그게 있어야 내가 행복한 줄 Y 알아. pensamos que somos felices si tenemos esas cosas. 전부 다 거기 매여 사는 겁니다. Pero todo es por uno mismo. 교회를 다닌 사람도 그거 달라고 기도를 해. Incluso las personas que van a la iglesia piden estas cosas. 그리스도를 아직 못 만난 사람이에요. Es porque no se han encontrado con Cristo aún. 구원 받았는지 모르겠지만 No sé si son salvos. 구원 받았다 하더라도 진짜 그리스도를 모르는 사람입니다. Pero aunque hayan sido salvos, son personas que verdaderamente no conocen a Cristo. 전 요즘에 좀 약간 의심이 들어요. 구원 받은 걸까? Últimamente, verdaderamente me pregunto, ¿será que son salvos? 예수를 그리스도로 안 믿는데 과연 구원을 받은 걸까? Si no creemos en Jesús como el Cristo, ¿somos salvos de verdad? 예수 믿는다고 하는데 빵 달라고 기도하는 사람이 구원 받은 걸까? Entonces, aquellas personas que creen en Jesús como el Cristo pero piden pan, ¿serán salvos? 사람이 빵으로 사는 게 아닙니다. No solo de pan vive el hombre. 아브라함 이야기를 보면 참 우스운 게 나오는데요. Entonces, si miramos a Adán, hay algo gracioso. 잘 살고 있는 아브라함을 바벨론 땅에서 하나님이 불러내십니다. Entonces, Adán, que estaba viviendo muy bien, lo llama en la tierra de Babilonia.
내가 너에게 지시할 땅으로 가라. Y entonces ve a la tierra que yo te mando. 내가 너에게 큰 민족을 Y yo 이루겠다. haré de una nación grande. 모든 족속이 너로 말미암아 축복받게 Y todas las 만들겠다. naciones serán bendecidas por ti. 아브라함 믿음으로 나갑니다. Entonces Abraham sale con fe. 어디로 갈지도 모르는데 그 말씀만 딱 붙잡고 나갑니다. Y no sé a dónde ir, pero él se aferra a esta palabra y va. 그러고 어떤 땅에 이르는데 그 땅이 가나안 땅이에요. Y entonces él llega a una tierra que es la tierra de Canaán. 하나님 말씀하십니다. Entonces Dios le dice, 이 땅이 바로 내가 너를 축복하겠다는 그 땅이다. y esa tierra es en donde yo te daré bendición. 거기까지는 좋아요. Entonces está bien hasta acá. 근데 창세기 12장 10절에서 20절 보면 그 땅에 도착하자마자 극심한 가뭄이 임합니다. Pero nosotros vemos en Génesis 12, del 10 al 20, que cuando ocurre esto hay verdaderamente una sequía en esa tierra. 이상하잖아요. Qué raro, ¿verdad? 하나님이 축복한다고 했고 이 땅이 바로 그 땅이라고 이야기했는데 Y entonces Dios le dice que esta es la tierra prometida de él. 바로 그 해에 극심한 가뭄이 생긴다니까. Pero después de este año es que ocurre una gran tribulación en esta tierra. 먹을 게 없어요. No hay que comer. 그러니까 어떻게 합니까? Y entonces, ¿qué se hace? 식량이 있는 이집트로 내려가죠. Entonces él va a Egipto, en donde hay provisiones. 이상하다고 생각 안 하십니까? Qué raro, ¿verdad? 왜 축복을 안 주시고 그 땅에 왔는데 저주가 오냔 말이에요. 재앙이 오냔 말이에요. Porque es que él llegó a esta tierra de bendición, pero lo que le llegó fue maldición. 아브라함이 그 땅에 애굽 땅에 내려가서 부자가 돼가지고 돌아옵니다. Y entonces Abraham llega a la tierra de Egipto, se vuelve rico y regresa a la tierra. 야, 애굽에 잘 내려갔구나. Ah, entonces qué bueno que llegué a Egipto. 그게 아닙니다. No es esto, 거기에서 불신앙하고 내려갔다가 데리고 온 사람이 하갈입니다. sino que la persona por la que él tuvo incredulidad y trajo fue Agar. 하갈을 통해서 태어난 게 이스마엘입니다. Y a través de Agar nació Ismael. 이스마엘이 지금 중동의 모슬렘들입니다. Y Ismael tuvo a sus hijos y ahora son los musulmanes de la tierra de Medio Oriente. 한 번 불신앙하고 약속의 땅을 떠났는데 육신적으로 잘 되는 것 같은데 엄청난 저주재앙이 임한 거라니까. Una vez tuvo incredulidad y se fue a la tierra prometida y físicamente parece que las cosas resultaron bien, pero fue una gran maldición. 가뭄이 들어도 안 떠나야 돼요. Entonces, aunque haya una hambruna, no se tienen que ir. 안 떠났으면 굶어 죽었을까요? Entonces, ¿será que si no se hubiera ido de esta tierra hubiera muerto de hambre? 안 죽는단 말이에요. No muere. 하나님 만나를 주시지. Dios le da maná. 하나님 메추라기를 줄 수도 Dios 있죠. le puede dar cordero. 광야에 있을 때 만나 사건이 나온 게 아니고 창세기 12장에 만나 사건이 일어나야 된다니까. Entonces no tenía que venir el maná en el desierto, sino tenían que venir en Génesis 12. 그래서 25년 동안 이 믿음이 없어서 아브라함이 계속 고통을 받습니다. Por eso es que por no tener esta fe durante 25 años Abraham sufre. 창세기 22장에서 모든 걸 뛰어넘는 믿음을 처음 회복해요. Y en Génesis 22 él restaura la fe para poder trascender todo. 자기 아들을 바치라는 겁니다. Y entonces le dice a Dios que deje a su hijo. 그 아들은 누구냐? 약속이 있는 사람이에요. ¿Y quién es ese hijo? Es el hijo de la promesa de Dios. 이삭을 통해서 축복할 거다. 그 약속이 이미 있는 아들이었습니다. Eso es el hijo que a través de Isaac él recibirá bendición. 근데 죽이래요. Pero Dios le dijo que lo matara. 아들로 피제사를 드리래. Que a través de su hijo él lo ofreciera. 안 맞잖아요. Eso no parece coherente. 근데 창세기 22장에서 아브라함은 그 이삭을 그대로 바친다니까. Pero en Génesis 22 Abraham da a Isaac de esta misma manera. 히브리서 11장에 보니까 무슨 믿음을 가졌냐? Y en Hebreos 11 nos dice que qué fe tenía él. 하나님의 약속이 있기 때문에 이삭을 죽여서 번제로 살려고 제로 만든다 할지라도 그 가운데서 다시 부활시킬 줄을 믿었어요. Entonces aunque nos dice en Hebreos 11 que aunque él fuera a ofrendar a Isaac como sacrificio, él tenía la fe de que después de esto él resucitaría. 그게 믿음입니다. Esto es fe. 그게 부활신앙이에요. Esto es la fe de la resurrección. 그게 그리스도를 믿는 믿음입니다. Esto es la fe de creer en Cristo. 그렇게 믿어야 사단에게 종로로 안 하게 돼 있어요. Y solo así, teniendo esta fe, es que no somos siervos de Satanás. 근데 그렇게 안 믿기 때문에 모든 크리스천들도 종로로서 하면서 산다니까. Pero por no creer de esta manera es que todos los cristianos están siendo esclavos. 그럼 사단의 종로로 타면 어떻게 됩니까? ¿Y qué pasa si somos siervos de Satanás? 행복하겠어요? ¿Seremos felices? 아니죠. No, ¿verdad? 요한복음 10장 10절에 보니까 마귀가 오는 이유는 너희들을 죽이고 빼앗고 너희들 멸망시키기 위해서다. En Juan 10:10 nos dice que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. 사단의 종로로 돼서 행복할 수가 없습니다. No podemos ser felices siendo siervos de Satanás. 사단에게 붙잡혀가지고는 빼앗기고 죽고 멸망당한다니까. Siendo todos por Satanás, simplemente seremos hurtados, robados y destruidos. 그래서 이 문제를 하기 위해서
예수님이 참된 왕으로 오신 것입니다. Y para solucionar este problema es que Jesús vino como el verdadero rey. 여자의 후손이 오면 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. 죽음을 통해서 부활하시면서 죽음의 세력 잡은 자 마귀를 멸하셨다. Entonces él destruyó al diablo que tiene el imperio sobre la muerte a través de la muerte y su resurrección. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 이유는 마귀의 일을 멸하려 하심이라. Primera de Juan 3:8 nos dice que el Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo. 골로새서 2장 15절 모든 정사와 권세, 흑암 세력을 이야기합니다. 무장 해제시켜버렸다. Entonces nos dice en Colosenses 2:15 que todas esas potestades de las tinieblas fueron deshechas por él. 사단이 가지고 있는 모든 웨폰, 무기를 갖다가 전부 뒷싸움, 전부 무장 해제를 시켜버렸다. Entonces todas las armas que tenía Satanás, todas estas armas fueron desarmadas. 그래서 그리스도를 믿는 사람에게 제자에게 이야기를 합니다. Por eso es que aquellos que creen en Cristo dicen eso. 요한복음 16장 33절 En Juan 16:33 세상에서 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겼노라. que aunque tengan tribulación en el mundo sean valientes. ¿Por qué? Porque yo he vencido el mundo. 아멘. Amén. 환난 당할 수 있습니다. Entonces puede ser que nosotros tengamos tribulación. 사단이 세상 임금이니까. Porque Satanás es el Dios de ese siglo. 하지만 담대해라. Pero tenemos que nosotros ser valientes. 속지 마라. Tenemos que confiar. 내가 세상을 이겼다. Porque pues yo he vencido el mundo. ¿No? 내가 사단을 이겼다. Entonces yo he vencido a Satanás. 그 내가 너희랑 함께한다. Y entonces el que venció a Satanás está con nosotros. 속지만 않으면 돼. Por eso no tenemos que ser engañados y ya. 골로새서 1장 13절 우리를 흑암 권세에서 건져내셨다. Colosenses 1:13 nosotros fuimos rescatados de las tinieblas. 그래서 예수는 참된 왕입니다. Por eso Jesús es el verdadero rey. 구약 성경에 나오는 그런 왕이 아닙니다. No es el rey que aparecía en el Antiguo Testamento, 모든 흑암의 세력을 깨뜨리고 우리를 해방시키신 참왕. sino que es el verdadero rey que destruyó todas las tinieblas y nos liberó. 만왕의 왕, 만주의 주라는 표현을 쓰시죠. Entonces nos dice que es el rey de reyes y señor de señores. 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 모든 자들의 무릎을 그 앞에 꿇게 하셨다. Para que toda rodilla que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra pueda arrodillarse ante este nombre. 그 다음 참 제사장 되신 예수. Y después vamos a hablar de Jesús, el verdadero sacerdote. 모든 사람이 죄인이다. Todos son pecadores. 그거는 잘 이해가 되셨죠? Esto lo entendieron muy bien, ¿verdad? 나쁜 짓을 해서 죄인이 아닙니다. No somos pecadores porque hacemos cosas malas, 하나님을 떠나 있는 상태가 벌써 죄입니다. sino porque el estado de estar separado de Dios es el pecado en sí. 어저께 해적선 이야기를 하셨죠? Ayer hablamos del barco pirata, ¿verdad? 착하고 열심히 일하는데 해적선에 타고 있으면 그 사람은 해적이다. A pesar de que nosotros podemos ser buenos y esforzados, si estamos en un barco pirata, somos piratas. 너무 착하고 너무 성실한 사람인데 하나님 떠나 있는 사람이면 죄인이라는 소리예요. Entonces, si somos una persona muy bondadosa, muy buena, pero estamos separados de Dios, entonces somos pecadores. 착하게 살면 더 나쁜 죄인입니다. Entonces, si vivimos bien, entonces somos peores pecadores. 너무 착한 사람이면 더 나쁜 죄인이라니까. Entonces, si uno es muy bondadoso y muy bueno, es un peor pecador. 어떤 왕자가 있었어요. Porque había un príncipe. 왕자는 잘 살잖아요. Los príncipes vivían bien. 왕궁 밖을 나가봤어요. Y entonces fue fuera de su reino. 사람들이 너무 가난해. Y las personas eran muy pobres. 왕궁에 있었을 때 몰랐는데 Y cuando estaba en el palacio, él no lo sabía. 밖에 나가보니까 사람들이 너무 고통받고 있어요. Pero cuando salió, vio que las personas sufrían mucho. 가난하고 병들고 죽고. Y entonces ellos eran pobres, estaban enfermos y morían. 왜 사람들이 이렇게 고통을 당하지? Ah, ¿por qué las personas sufren de tal manera? 이 사람들 위해서 내가 할 수 있는 게 없을까? ¿Habrá algo que yo pueda hacer por ellos? 이 사람이 왕자라는 신분을 버리고 밖으로 나왔어요. Entonces él tiró su posición de rey y fue afuera. 6년 동안 나무 아래서 기도를 했어요. Y durante 6 años se quedó bajo un árbol meditando. 어떻게 하면 이 사람들을 구할 수 있을까? ¿Cómo es que podré salvar a estas personas? 어떻게 하면 이 사람들을 살릴 수 있을까? ¿Cómo podré salvar a estas personas? 왜 이 사람들에게 이런 문제가 올까? ¿Por qué es que vienen los problemas a esta persona? 6년 동안을 나무 아래 앉아가지고 계속 기도했다니까. Entonces estuvo orando durante 6 años bajo este árbol. 그러다가 계속 그렇게 기도를 하다가 뭐를 받아버렸어요. Y entonces al orar de esta manera, él tuvo algo. 그 받은 게 뭘까요? 성령이 아닙니다. Y entonces no recibió el Espíritu Santo, claro. 사단이, 흑암, Pero fueron las tinieblas, Satanás. 귀신, Fueron los demonios. 뭔가 능력을 받아버렸어요. Entonces recibió algún poder. 그 사람이 누구냐? ¿Quién es este? 그 사람이 부처입니다. Este es Buda. 그 사람이 그 능력 가지고 많은 것들을 보여줬다니까. Y con este poder le empezó a enseñar muchas cosas. 그 사람 때문에 얼마나 많은 세상의 사람들이 지금 지옥 가고 있습니까? Y muchas personas del mundo están yendo al infierno gracias a él. 착하게 살면 더 나쁘다니까. Entonces es peor vivir benevolentemente. 불신자들한테 전도하면 이렇게 이야기합니다. Entonces cuando uno evangeliza a los no creyentes, ellos dicen: 제가 기독교인들보다 더 착한데요. ah, yo soy mejor, yo soy más bondadoso que los cristianos incluso. 그래서
그리스도가 필요 없대. Por eso dicen que no necesitan Cristo. 그 착하게 하는 그게 더 문제라니까. Entonces el ser bondadoso es un problema aún mayor. 그러니까 하나님 떠나 있는 상태에서 하는 모든 것들이 다 죄라니까요. Entonces el estar separado de Dios, todo lo que está en la separación de Dios es un pecado. 공부하는 것도 죄라고 El 이야기해요. estudiar es un pecado incluso. 마귀의 종로로 타는 거라니까. Es ser un siervo del diablo. 그러니까 하나님 떠난 모든 자는 죄인이라는 것은 윤리 도덕적인 걸 말하는 게 아니에요. Por eso todo el pecado de estar separado de Dios no nos habla de algo ético y moral. 의인은 없나니 하나도 없다. No hay ningún justo ni a uno. 모든 사람이 죄를 범했다. Todos han pecado. 이 말은 태어날 때 하나님을 떠난 상태에서 태어난다. Eso significa que nosotros hemos nacido separados de Dios. 아기가 너무 예쁘고 귀여운데 죄인이야. Entonces los niños pueden parecer muy hermosos, pero son pecadores. 너무 착하죠. Verdaderamente son muy buenos. 너무 예쁘죠. Y verdaderamente son hermosos. 악한 죄인이라. Pero son pecadores. 어떻게 해요? ¿Qué hacemos? 윤리 도덕적으로는 착합니다. Entonces puede ser que ética y moralmente puedan ser buenos, 근데 하나님을 몰라요. pero no conocen a Dios. 하나님을 모르니까 이 땅에서 자기의 능력을 최대한 발휘해서 Y 살아남습니다. por no conocer a Dios, ellos quieren mostrar todo el poder que ellos tienen para vivir en este mundo. 그게 뭐냐? ¿Qué es esto? 우는 겁니다. Es el llorar. 울어요. Ellos lloran. 배가 고프면 울어. Cuando los bebés tienen hambre, lloran. 처음에는 힘들어서 울었는데 Al principio lloran porque les cuesta, 몇 번만 하다 보면 알아요. pero después de hacerlo un par de veces lo saben. 아, 울면 우유가 생기는구나. Ah, si lloro hay leche. 울면 기저귀를 갈아주는구나. Y si lloro me cambian el pañal. 나중에는 우는 척 한다니까. Y luego fingen el llanto. 애들이 굉장히 성질이 더럽습니다. Entonces los niños verdaderamente son algo impíos. 저희 우리 한 살 된 우리 하유라는 애기랑 같이 왔는데 Entonces llegó un niño llamado Hayu que tiene 1 año con 우리 nosotros. 전도사님 아들인데 Entonces es el hijo de un copastor. 제가 만약에 힘이 있었으면 우리는 다 두들겨 맞았을 때 Entonces si él hubiera tenido fuerzas, entonces nos hubiera pegado a todos. 조금만 기분 나쁘면 울어버립니다. Porque si se siente un poquito mal empieza a llorar. 그냥 안 울어요. Entonces no llora solo porque sí. 머리가 깨질 것 같아. 뒤로 그냥 자빠져 버린다. Y entonces no solo llora así, sino verdaderamente se lanza hacia atrás dando un gran berrinche. 컴퓨터 못 만지게 한다고. Como digamos si no le dejamos tocar la computadora. 만약에 힘이 있었다 우린 다 맞아 죽었어요. Entonces si él hubiera tenido fuerzas, entonces nos hubiera pegado a todos. 지금 힘이 없으니까 그렇지. Pero es un bebé, por eso no tiene fuerzas. 그리고 귀여운 걸 통해서 부모님들이랑 어른들한테 자기가 원하는 거 다 뺏어냅니다. Y a través de su lindura él intenta quitar todo lo que quieren de los padres y las personas alrededor. 아이들이 자기가 귀여운 줄 알아요. Entonces los niños saben que ellos son lindos. 그거 이용한다니까. Y entonces engañan a los padres. 어른들을 매니플레이트 Y 한다니까. entonces manipulan a los adultos. 그게 처음 태어난 첫째 날부터 그래요. Desde el primer día de que nacen hacen esto. 우리 딸도 그렇다니까. Entonces mi hija fue así también. 한 4-5번 정도 딱 젖 먹고 나니까 울면 젖 나오는구나 금방 눈치챘대. Después de 4 o 5 veces de tener esta leche, entonces ella sabe que si llora tiene leche. 우는데 눈물이 안 나. Entonces lloraba pero no tenía lágrimas. 연기를 한다니까. Entonces ella actúa. 헐리우드 스타예요. Es una serie de Hollywood. 이 1살, 2살, 3살 계속 울음을 가지고 모든 자기 원하는 걸 다 얻어냅니다. Entonces los niños de 1, 2 o 3 años ellos lloran para tener todo lo que quieren. 그런 것들 자체가 지금 살아남기 위해서 마귀의 종로로 타고 있는 거라. Y entonces todo esto es incluso para que yo pueda vivir es estar bajo servidumbre de Satanás. 그게 학교를 다니면서부터 바뀝니다. Y entonces cuando uno va a la escuela cambia un poco. 운다고 되는 게 아니구나. Ah, entonces la cosa no resulta por llorar. 귀엽다고 되는 게 O 아니구나. no resulta porque uno es lindo. 공부를 잘해야 Sino 되는구나. que uno tiene que estudiar bien. 돈을 벌어야 O 되는구나. uno tiene que tener dinero. 이런 것들이 들어간다니까. Y entonces esto es lo que empieza a entrar dentro de las personas. 그게 에베소서 2장 2절의 세상 풍속이라니까. En Efesios 2 nos dice que estas son las corrientes del mundo. 부모님을 통해서 그런 기준들이 들어가고 Y entonces a través de los padres entra este estándar dentro de ellos. 학교에 가서 배우면서 그런 기준들이 들어간다. Y entonces ellos entran a la escuela y aprenden estos estándares. 근데 학교 가기 이전에 이미 태어났을 때부터 그런 기준들이 계속 생기는 거예요. Pero antes de ir a la escuela ellos ya tienen estos estándares. 누가 그 시스템을 만들었냐? ¿Quién hizo este sistema? 사단. Satanás. 하나님을 떠나있기 때문에 그럴 수밖에 없어요. Y por estar separados de Dios no tiene más opción que estar así. 그래서 태어나자마자 죄인이라는 겁니다. Por eso es de que nacen son pecadores. 윤리 도덕적으로 별로 죄인이 아닌데 Y ética y moralmente no son pecadores. 하나님 없이도 살 수 있다고 계속 생각을 해요. Pero ellos piensan que pueden vivir sin Dios. 그게 모든 사람이 죄인이다. Es el pecado de todas las personas.
그냥 윤리 도덕적인 죄보다 더 근본적인 죄. Es un pecado más fundamental que el pecado ético y moral. 그럼 죄를 지으면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasa si pecamos? 창세기 2장 17절 정령 죽으리라. En Génesis 2:17 nos dice ciertamente morirás. 로마서 6장 23절 죄의 싹은 사망이다. Y podemos ver también en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. 야고보서 1장 15절 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. Entonces Santiago 1:15 nos dice que esta concupiscencia causa el pecado y el pecado la muerte. 죄의 결과는 죽음입니다. Entonces si nosotros cometemos el pecado morimos. 육신적인 죽음보다도 더 중요한 게 영적인 죽음입니다. Entonces más importante que la muerte física es la muerte espiritual. 창세기 3장에 선악과를 따먹는 순간에 아담과 하와가 죽었습니까? 안 죽었습니까? Entonces desde que ellos comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva murieron o no? 죽었죠. Murieron, ¿verdad? 뭐가 죽었습니까? ¿De qué manera murieron? 영적으로 죽어버렸어요. Murieron espiritualmente. 하나님과 함께하는 영을 산 영, Entonces aquellos que están con Dios son seres vivientes. 하나님과 분리된 영을 죽은 영이라고 그러면. Y aquellos que están separados de Dios son un espíritu muerto. 그래서 에베소서 2장 1절에 죄와 허물로 죽었던 너희를 살리셨도다. Por eso es que nos dice en Efesios 2:1 que los salvó a vosotros que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. 죄로 말미암아서 다 죽은 거예요. Entonces por el pecado morimos todos. 태어나서 육신의 생명은 있는데 우리는 죽은 상태에서 태어나는 겁니다. Nacemos y tenemos vida física, pero estamos muertos espiritualmente. 죄 문제를 어떻게 해결하냐? ¿Cómo se soluciona el problema del pecado? 피제사를 통해서 구약 성경에서는 해결했습니다. En el Antiguo Testamento se solucionaba a través de la ofrenda de sangre. 육신의 생명에 피해 있은즉 피 흘림이 없은즉 죄사함이 없느니라. Entonces nos dice que la vida de la carne y la sangre está y sin derramamiento de sangre no hay remisión. 근데 왜 피 흘리면 죄가 사해질까요? Pero ¿por qué es que uno tiene que derramar sangre para ser expiado? 피 자체가 문제가 아닙니다. El problema en sí no es la sangre. 앞으로 그리스도를 통해서 그리스도의 피를 통해 구원할 것을 작정해 놓으셨기 때문에 그리스도를 예표하는 피를 흘릴 때 용서해 주신 겁니다. Debido a que Dios ya había determinado que por la sangre de Cristo nosotros seríamos salvos, Él da estas ofrendas de sangre como muestra de que nosotros vamos a ser salvos por Cristo. 피의 능력이 있는 게 아니라니까. No es que el poder tiene un poder o algo así, no es que la sangre tiene un poder. 무슨 무당이 저주 없앨 때 피 뿌리듯이 그 피가 아니라니까. Entonces no es como que si un hechicero lanza sangre para mostrar algún poder o algo así. 앞으로 그리스도가 오셔서 피 흘려서 죄 문제를 해결할 것이니 오시기 전에 예표적으로 그림자로 피제사를 드린 겁니다. Entonces como Cristo va a venir y va a derramar su sangre para la salvación, entonces para mostrar una sombra, para mostrar una señal de todo esto, es que Dios da esas ofrendas de sangre. 이사야서 1장에 보니까 이스라엘 사람들이 이걸 놓쳐버렸어요. En Isaías 1 podemos ver que las personas de Israel perdieron esto. 피 흘리면 죄 용서 받는 줄 알아요. Entonces pensaron que si se derramaba sangre automáticamente eran perdonados. 그리스도를 바라보고 피를 흘려야 된다니까. Pero nosotros tenemos que fijarnos en Cristo y así derramar la sangre. 그거 없이 흘리는 피는 하나님이 정말로 싫어하는 거라니까. Y sin eso el derramar la sangre es algo que Dios detesta. 내가 피 냄새 역겹다 이야기했어요. Entonces nos dice que Él está harto de esta sangre. 더 이상 피 가져오지 마라. Ya no me traigan ofrenda, dice 내가 Él. 피 냄새를 좋아하는 줄 아냐? ¿Acaso piensan que me gusta el olor de la sangre? 왜냐? 그리스도는 놓치고 피제사만 드리고 있으니까. Porque han perdido a Cristo y solo están dando estas ofrendas de sangre. 그리스도는 놓치고 그리스도 찬양만 하고 있으면 하나님이 역겨워한다니까. Entonces si nosotros perdemos a Cristo y solo alabamos, entonces Dios detesta esto. 지금 많은 교회들이 그러고 있어요. Muchas iglesias están así. 그리스도 하는데 그리스도를 놓치고 있어요. Dicen Cristo, Cristo y pierden a Cristo. 그리스도를 믿지도 않는데 예수 그리스도 Y no 이야기해요. creen en Cristo, pero dicen Jesucristo, Jesucristo. 하나님이 그걸 갖다 너무 싫어한다니까. Dios verdaderamente aborrece esto. 그래서 교회가 무너지고 이스라엘이 무너진 Por 겁니다. eso es que la iglesia cae y los israelitas también cayeron. 죄 문제를 해결하기 위해서 피제사를 드리는데 그건 그리스도의 그림자입니다. Entonces el dar la ofrenda de sangre para resolver el pecado es solamente una sombra de Cristo. 말하자면 구약에도 그리스도가 모든 죄를 없애야 하신 거예요. Por eso en el Antiguo Testamento, en otras palabras, Cristo es el que hacía desaparecer todo pecado. 염소의 피가 죄를 없이 하는 게 아니고 Entonces no es que la sangre de perdón hace desaparecer 구약에도 el pecado, 그리스도를 바라보고 그 그리스도가 죄 용서를 해준 겁니다. sino que en el Antiguo Testamento ellos también tenían que fijarse en el Mesías y derramar esa sangre para tener expiación. 이스라엘 그걸 놓쳐버렸어요. Y Israel perdió esta verdad. 피 흘림이 없으면 즉 제삼이 없느니라 액면적인 것만 딱 붙잡은 Entonces sin derramamiento de sangre no hay remisión, solo tomaron esto así literalmente. 죄 없는 자가 앞으로 와서 너희 모든 죄를 속할 것이다. Entonces habrá alguien sin pecado que volverá a expiar todo su pecado. 메시아의 약속. La promesa del Mesías. 그걸 붙잡고 흠없는 어린 양의 피를 흘려야 돼요. Entonces se tenían que aferrar a eso y así derramar la sangre de un cordero sin mancha. 근데 그리스도를 놓치니까
흠 없는 양을 안 가져오고 절룩발이 양을 가져와. Pero al perder a Cristo, ellos no trajeron un cordero sin mancha, sino un cordero manchado. 흠이 있는 양을 가져와. Entonces trajeron a un cordero con defecto. 예배를 잘 못 드렸다, 정성이 없었다, 이 소리가 아닙니다. Entonces no estamos diciendo, dieron mal el culto o no eran devotos, 그리스도의 의미를 놓쳐버려요. sino que perdieron el significado de Cristo. 그가 피만 뿌리고 돌아가는 거예요. Simplemente derramaron la sangre y se fueron. 하나님이 이사야서 1장에 너희들이 내 마당만 밟고 돌아가는구나. Entonces en Isaías 1 nos dice que vosotros presentaros delante de mí para hollar mis atrios, nada más. 참된 어린 양 그리스도께서 신약 성경에 오셨습니다. Entonces el verdadero cordero vino en este Nuevo Testamento. 양과 염소의 피가 아니고 실체 대신 하나님 아들의 피를 흘리셨다. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino derramó la sangre del Hijo de Dios. 그 피는 어느 만큼 능력이 있냐? Y entonces hasta qué punto es poderosa esta sangre. 히브리서 9장 10장에 보니까 단번에 영원히 완전히 Nosotros podemos ver en Hebreos 9:10 que de una vez eternamente y perfectamente fue expiado. 단번에 한 번에 끝나는 겁니다. Entonces de una vez terminó, de una vez todo. 더 이상 그리스도가 필요 없어. Ya necesitan más esta ofrenda. 더 이상 피제사도 필요 없어요. Ya no necesitan esta expiación. 한 번에 끝냈다. Terminó de una vez. 영원히 끝냈다. Terminó eternamente. 그리고 완전히 끝냈다. Y terminó perfectamente. 이게 그리스도의 십자가의 피의 세 가지 특징입니다. Esta es la característica de la sangre de Cristo. 죄용서를 오늘 지은 것까지만 한 게 아니고 미래에 내가 실수해서 지을 죄까지도 다 끝내놨다니까. No es que solo terminó el pecado hasta hoy, sino también los pecados que cometeremos en un futuro fueron perdonados. 내가 회개한 죄만 용서해 주는 게 아닙니다. Y no solo perdonan los pecados de los que nosotros nos hemos arrepentido. 알지 못하고 짓는 죄는 더 많다니까. Hay más pecados que nosotros cometemos sin saberlo. 말씀 놓치고 사는 모든 게 죄라니까. El perder la palabra y vivir así, todo es un pecado. 밥 먹은 것도 죄예요. Incluso el comer en ese estado es un pecado. 모든 육신을 따라서 움직이는 것들이 죄라니까. Y entonces el movernos de acuerdo a lo carnal es un pecado. 오늘 우리가 그럼 얼마나 많은 죄를 지었습니까? Entonces nosotros pecaremos un montón. 먹을 때 맛있는 거 먹는 것도 육신을 따르는 건데. Entonces el comer algo delicioso incluso es seguir los deseos de la carne. 왜 맛있는 거 먹었어요? ¿Pero por qué comimos algo delicioso? 그리스도의 언약 때문에? ¿Acaso es por el pacto de Cristo? 세계복음화 때문에? ¿Para la evangelización mundial comimos este plato delicioso? 아니면 그냥 맛있어서? ¿O solo porque era delicioso? 우리 그냥 맛있어서 먹는다니까. Nosotros solo comemos porque es delicioso. 그것도 죄라니까. Pero esto es un pecado también. 그럼 얼마나 죄가 많아요? Entonces pecamos muchísimo. 우리가 회개하지 못하는 죄가 더 많습니다. Hay muchos más pecados de los que nosotros no nos arrepentimos. 어떤 사람은 철저히 회개해야지 죄를 용서받는다고 그러는데 Hay personas que dicen que uno tiene que arrepentirse de cada cosa para tener el perdón. 철저히 회개 못한다니까. Pero es que no podemos arrepentirnos de cada una de las cosas. 아니 성령이 다 생각나게 해준대요. Pero el Espíritu Santo nos revela todas las cosas y nos hace recordar. 생각 안 난 게 더 Hay 많다니까. más cosas que no nos recordamos. 뭘 몰라요. Es que nosotros no sabemos las cosas. 철저하게 회개해서 죄 용서받는 게 아닙니다. No somos perdonados simplemente por arrepentirnos, 그리스도의 피가 무엇인지를 믿을 때 모든 죄가 용서돼요. sino cuando creemos que en la sangre de Cristo somos perdonados de todo pecado. 그리스도가 나를 위해서 피 흘리신 것이 무슨 피인지 진짜로 믿어질 때에 내 모든 죄 문제가 끝나는 거라니까. Y entonces cuando verdaderamente sabemos cuál es la sangre de Jesús que Él ha derramado y por qué la ha derramado, entonces se soluciona todo el pecado que nosotros tenemos. 그 예수님은 그냥 제사장이 아닙니다. Por eso Jesús no es simplemente un sacerdote. 히브리서 보니까 참 대제사장이다. En hebreo nos dice que es el verdadero sumo sacerdote. 예수님은 다윗의 자손, 유다 자손인데 어떻게 제사장이 될 수 있냐? Pero Jesús es descendiente de David, es descendiente de Judá, ¿cómo puede ser un sacerdote? 멜기세덱의 반차를 쫓아서 제사장이 되셨다. Pero él es un sacerdote siguiendo este camino de Melquisedec. 시편 110편 히브리서 보면 나와 있습니다. Y si nosotros lo miramos en el Salmo 110, nosotros lo podemos ver. 그것도 이미 예언을 해놨어요. Y esto también fue profetizado. 멜기세덱의 반차를 따라서 영원한 제사장을 보내겠다. Y entonces él enviará a un sacerdote eterno, un profeta eterno siguiendo estos caminos de Melquisedec. 그래서 육신적으로는 유다 자손인데 예수가 그리스도가 될 수 있는 이유입니다. Por eso es que a pesar de ser descendiente de Judá, es que Jesús puede ser Cristo. 구약의 제사장은 자기도 죄가 있어요. Y entonces también en el Antiguo Testamento estos sacerdotes tienen este pecado. 구약의 제사장은 인간이기 때문에 죽습니다. Como estos sacerdotes del Antiguo Testamento eran hombres, ellos eran humanos, morían. 근데 히브리서 보니까 예수는 영원한 대제사장이다 이야기해요. Pero en Hebreos nos dice que él es el eterno sumo sacerdote. 왜냐? 죄가 없고 Porque no tiene pecado. 영원한 부활을 하셨기 Y 때문에. porque resucitó en una resurrección eterna. 영원히 살아계신, 지금도 살아계신 우리의 대제사장. Y entonces él está vivo eternamente y él es nuestro sumo sacerdote.
예수 그리스도를 통해서 죄 해결된 것들을 신학적으로 한번 설명을 해볼게요. Entonces, si nosotros explicamos teológicamente que Jesús era el Cristo, 창세기 1장 2장의 아담의 상태를 신학적으로 무슨 상태라고 이야기를 하냐? entonces el estado del hombre, de Adán, en Génesis 1 y 2, ¿qué estado es teológicamente hablando? 죄를 지을 수도 있고 안 지을 수도 있는 상태. Es un estado en donde uno puede pecar o no puede pecar. 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있는 상태. Es un estado en donde puede morir o no puede morir. 그게 창세기 1장 2장의 아담의 상태입니다. Esto es el estado de Adán en Génesis 1 y 2. 근데 창세기 3장부터 인간은 어떻게 됐냐? Pero desde Génesis 3, ¿cómo fue el hombre? 죄를 지을 수밖에 없는 상태. Se volvió en un estado que no tiene más opción que pecar. 왜 그런지 제가 설명을 했습니다. Lo expliqué anteriormente, ¿por qué? 죄를 지을 수밖에 없기 때문에 죽을 수밖에 없는 상태. Y como no tiene más opción que pecar, entonces es un estado que no tiene más opción que conllevar a la muerte. 그럼 예수 그리스도를 믿고 구원받은 우리는 어떤 상태가 됐냐? Y entonces nosotros que creemos en Jesucristo y somos salvos, ¿en qué estado estamos? 죄를 지을 수밖에 없는 상태, 여전히. Entonces siempre seguimos en un estado en donde no tenemos más opción que pecar. 여전히 죄를 지을 수밖에 없는 상태입니다. Y siempre estamos en un estado que no tiene más opción que pecar. 우리가 성화되는 부분이 있지만 100% 완벽해지지 않아요. Entonces, a pesar de que nosotros somos salvos, no somos 100% perfectos. 하지만 바뀐 게 있어요. Pero hay algo que cambió. 죄를 지을 수밖에 없는데 죽을 수 없는 상태입니다. Pero no tenemos más opción que pecar, pero no podemos morir. 영생을 얻어버렸어. Porque tenemos vida eterna. 여전히 우리는 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 상태인데 영생을 얻어버렸다니까. Estamos en un estado débil que no nos permite más opción que pecar, pero nosotros tenemos la vida eterna. 자, 천국에 가면 어떤 상태가 되냐? Y si vamos al cielo, ¿en qué estado estamos? 죄를 지을 수 없는 상태. Estamos en un estado en donde no podemos pecar. 죄를 짓고 싶어도 짓지를 못하는 상태. Y aunque queremos pecar, no podemos. 그리고 영원히 죽을 수 없는 상태. Y también en un estado en donde no podemos morir eternamente. 상상이 안 되죠. Es algo que no podemos ni imaginar, ¿verdad? 죄를 지을 수 없는 상태까지 되고. Llevamos a un estado en donde verdaderamente no podemos pecar. 그게 마지막 천국에서 우리의 모습입니다. Así es como estaremos nosotros en el cielo. 그래서 그리스도와 같이 영원히 왕노릇한다고 이야기합니다. Por eso es que nos dice que junto con Cristo estaremos reinando eternamente. 우리가 다 그리스도 같이 된다니까. Nos volveremos todos como Cristo. 그게 왜 이루어졌냐? Pero ¿por qué se cumple esto? 참 대제사장 되신 예수 그리스도의 피 때문에 이루어진 Por 거라. la sangre del sumo sacerdote Cristo. 얼마나 대단합니까? Verdaderamente es algo sorprendente. 단번에 영원히 완전하게 됩니다. Entonces, de una vez eternamente y perfectamente. 감사해야 됩니다. Es algo por lo que tenemos que sentir agradecimiento. 우리 모든 걸 끝냈다. Entonces, todo terminó en nosotros. 자, 참 선지자 되신 예수. Entonces, Jesús es el verdadero sacerdote. 하나님 떠난 인간. Y entonces el hombre separado de Dios. 하나님 떠난 상태의 인간. El de Jesús el verdadero profeta, estamos hablando de esto. 처참할 수밖에 없어요. Entonces el hombre separado de Dios es algo muy patético. 물고기가 물을 떠난 거랑 똑같죠. Es así como cuando el pez se separa del agua. 창세기 3장 1절에서 5절 보니까 왜 하나님을 떠났냐? Y si miramos Génesis 3 del 1 al 5, ¿por qué nos separamos de Dios? 사단이 존재를 하고 Porque Satanás existe. 사단의 유혹으로 말미암아 범죄하였습니다. Por el engaño de Satanás es que nosotros hemos pecado. 계속 이야기한 거기 때문에 잘 이해하시리라고 믿고요. Y entonces seguimos hablando de esto por lo que yo pienso que ya lo entendieron. 범죄하는 순간 창세기 3장 6절에 서로 눈이 밝아져서 벗은 걸 봤다고 그랬죠. Y en el momento en el que ellos abrieron los ojos, ellos vieron la desnudez del uno al otro. 그게 뭐냐? 하나님이 떠난 겁니다. ¿Qué significa eso? Que Dios se había separado, se había ido. 원래 창세기 1장에 하나님의 형상대로 지음받았을 때는 영광과 존귀로 관을 씌워주셨다는 거예요. Cuando en Génesis 1 ellos habían sido creados, ellos habían sido coronados de gloria y de honra. 하나님이 함께 했다니까. Entonces estaban con Dios. 서로를 쳐다보면 하나님의 영광과 존귀의 광채가 보여요. Entonces ellos cuando se miraban uno al otro estaban cubiertos de la gloria y la honra de Dios. 육신이 보이는 게 아닙니다. Entonces no miraban la carne. 근데 하나님의 영광이 떠나버려요. Pero esta gloria de Dios se fue. 그러니까 벗은 육체만 나와요. Entonces solo quedó su cuerpo desnudo. 창세기 3장에 눈이 밝아진 거는 눈이 밝아져서 하나님처럼 된 게 아니고 육체가 되어버린 거예요. Entonces el que ellos abrieron sus ojos en Génesis 3 no significa que fueron como Dios, sino fueron personas como carne. 사단이 다 거짓말한 거라니까. Entonces Satanás les mintió en todo. 눈이 밝아져서 선악을 알게 된대요. Entonces dijo, entonces ellos abrieron sus ojos y sabrán el bien y el mal. 완전 거짓말입니다. Pero es una mentira total. 눈이 밝아졌는데 선악을 알게 됐습니까? Entonces ¿acaso ellos al abrir los ojos pudieron saber cuál es el bien y el mal? 창세기 3장 8절에서 13절까지 보면 아담 하와는 자기네들이 죄를 지었는지 안 지었는지를 몰라요. Entonces en Génesis 3 del 8 al 13 podemos ver que Adán y Eva no saben que ellos pecaron. 내가 뭘 잘못했냐? Entonces ¿qué hice mal? 내 아내 때문에 그래. Es por mi esposa. 그것도 그렇게 말하지 않고
당신이 지으셔서 내 옆에 있게 한 여자 때문에 그렇게 Y 됐다. entonces no lo dijo simplemente por mi esposa, sino dijo por la mujer que tú me has dado. 누구를 블레임합니까? Entonces, ¿a quién culpa? 여자를 블레임하고 ¿Acaso tú culpa a la mujer? 더 근본적으로 하나님을 Y 블레임. fundamentalmente culpa a Dios. 죄를 압니까? 죄를 모른다니까. Entonces no conoce qué es el pecado. 하와 똑같죠. Entonces es lo mismo con Eva. 네가 왜 그렇게 했냐? ¿Por qué tú lo hiciste de esta manera? 아 죄송합니다. 이래야 되잖아요. Ah, debería decir, ah, lo siento. 내가 mu슨 죄가 있어요? Pero dijo, no, ¿qué pecado tengo yo? 뱀 때문에 그런 거야. Yo fui engañado por la serpiente. 그러니까 선악을 알게 한 나무의 씨를 먹어서 선악을 모르게 됐다니까. Y entonces al comer de este fruto de la ciencia del bien y del mal, desconoció el bien y el mal. 눈이 밝아져서 하나님처럼 된 게 아니고 육신적인 눈만 밝아지고 영이 죽어버렸다니까. Y no es que abrieron sus ojos y fueron como Dios, sino solo se abrieron sus ojos físicos y perdieron los ojos espirituales. 그 사단이 하는 건 모든 게 다 거짓말이라는 Por 거야. eso todo lo que había hecho Satanás era mentira. 창세기 3장 24절에 에덴 동산에서 내쫓기죠. Y entonces en Génesis 3:23 son echados del huerto del Edén. 생명과 축복의 근원 하나님에서 끊어집니다. Y ellos fueron cortados de la fuente de toda vida y bendición que es Dios. 이게 인간의 유일한 문제다. Ese es el único problema del hombre. 이제는 하나님을 떠난 지 오래되니까 하나님이 있는지 없는지도 몰라. Y ahora al estar mucho tiempo separados de Dios no saben si Dios está o no. 그래서 하나님을 잊어버렸다. Se olvidaron de Dios. 근데 요즘 세상은 하나님 잊어버린 정도가 아니에요. Y entonces el mundo de hoy no simplemente se ha olvidado de Dios. 하나님이 있는지 없는지 상관도 없고 있어도 필요 없다. 이런 세상이 됐어요. Es un mundo en que verdaderamente no nos importa si Dios existe o no, y aunque exista no les importa. 있어도 나는 하나님 필요 없다. Aunque esté Dios, yo no lo necesito, dicen ellos. 완전히 사단에게 장악돼요. Verdaderamente están atados por Satanás. 그러면 행복하면 좋은데 Entonces sería bien si estuvieran felices, 고통이 찾아온다니까. pero verdaderamente están en sufrimiento. 본인들 그 고통이 왜 오는지를 몰라요. Ellos no saben por qué llega ese sufrimiento. 막 과학이 문명이 발달하면 행복할 줄 아는데 Piensan que si avanza la ciencia y la cultura serán felices. 과학 문명이 발전했는데 요즘은 남자 여자가 일하지 않으면 먹고 못 산다니까. Pero ha avanzado toda la ciencia y la cultura y ahora la pareja ambos tienen que trabajar o si no, no pueden subsistir. 옛날엔 남자만 일해도 먹고 살았다니까. Anteriormente el hombre trabajaba y ellos podían vivir bien. 요새는 부부가 일을 해도 먹고 살기가 힘들어요. Y últimamente, aunque ambos trabajen, no pueden vivir bien. 발전했다는데 왜 이러냔 말이지. Porque ha avanzado la sociedad, pero es así. 너무 발전하고 너무 좋아졌다고 하는데 정신 문제 더 많아졌어요. Y ha avanzado mucho y dicen que todo está mejorando, pero todos los problemas mentales están aumentando. 자살하는 사람들이 옛날보다 더 많아졌습니다. Hay más personas que se suicidan que antes. 아프리카 사람들이 미국 사람들을 비웃더라고. Las personas de África se ríen de los estadounidenses. 우리 가난해서 배고파서 죽을지언정 자살 안 한다. Entonces nosotros morimos de hambre porque no tenemos comida y nosotros no nos suicidamos. 왜 이렇게 많이 자살을 하냐? Porque ellos se suicidan tanto. 아프리카 사람 그 이야기 하더라. Eso es lo que nos decían unos africanos. 우리 마을에 있는 사람들 너무 가난하고 못 사는데도 자살하는 사람 하나도 없대. Las personas de nuestro pueblo son muy pobres y no pueden comer nada, pero no se suicida nadie. 근데 왜 미국에 그렇게 잘 사는데 자살을 하냐? Porque en Estados Unidos viven también, pero se suicidan. 인간은 영적인 존재 하나님 떠나면 죽을 수밖에 없다니까. El hombre tiene un problema espiritual y no tiene más opción que morir. 계속 고통 저주가 찾아오게 돼 Y 있습니다. viene el sufrimiento y el dolor constantemente. 그래서 하나님께서 하나님 만나는 길을 그리스도를 통해 열어주시기로 작정하신 겁니다. Por eso es que Dios a través de Cristo abrió el camino para encontrarnos con Dios. 십자가에서 예수님이 돌아가실 때 성소의 휘장이 찢어졌다. Cuando Jesús murió en la cruz, entonces se partió el velo del templo. 마태복음, 마가복음, 누가복음 십자가 사건에 동일하게 기록을 하고 있습니다. Entonces lo podemos ver en Mateo, Marcos y Lucas de la misma manera. 성소의 휘장이 위에서부터 찢어졌다. Se partió el velo del lugar santo desde arriba para abajo. 사람이 찢었으면 아래서부터 찢어졌을 건데 Si lo hubiera partido un hombre, hubiera sido de abajo para arriba. 위에서부터 찢어졌다. Pero se partió de arriba para abajo. 누가 찢었죠? ¿Quién lo partió? 하나님이 찢어버리셨어요. Dios partió ese velo. 하나님이 찢으시고 하나님 만나는 새로운 길을 여셨다. Dios partió ese velo e hizo camino nuevo y vivo para encontrarse con Él. 근데 그 성소 휘장의 실체가 뭐냐? Pero ¿quién es esta verdad del velo? 하나님이 찢으신 그 커튼의 실체는 뭐냐? ¿Quién es verdaderamente esta cortina que Dios cortó? 예수의 육체였다. Es la carne de Jesús. 우리가 하나님 만나게 하기 위해서 자기 육체를 찢어버리셨다. Y para que nosotros nos encontráramos con Dios, Él rasgó su propia carne. 그리고 새롭고 산 길을 우리를 위해 열어주셨다. Y Él abrió camino nuevo y vivo. 얼마나 감사합니까? Es algo por lo que podemos estar muy agradecidos. 그럴 필요가 없는데 Entonces verdaderamente no lo podemos expresar. 성자 예수 그리스도가 오셨다고 하는 건 엄청난 사건이에요. El hecho que vino el Dios Hijo, el Jesús, es algo muy grande. 하나님이십니다. Él es Dios. 육신을 입을 필요가 없어요. Él no tiene necesidad de venir en cuerpo de carne. 근데 우리 때문에 영원히 육체를 입었다니까. Pero por nosotros es que Él se vistió de carne. 그 가치를 생각해 보셨습니까? ¿Han pensado en el valor de esto?
하나님이고 육체를 입을 필요가 없는데 우리 때문에 영원히 육체를 입었다니까. Dios no tiene necesidad de tener carne, pero Él se vistió de carne por nosotros. 우리가 바퀴벌레 되는 거랑도 비교가 안 되는 거예요. Es incomparable incluso a las cucarachas cuando nosotros los vemos. 우리가 지렁이가 돼버린 거라니까. Entonces es como que si nosotros nos hubiéramos vuelto insectos, 영원히. verdaderamente, internamente. 근데 그거랑도 가치가 비교가 안 되는 거예요. Pero es algo incomparable a eso, siquiera. 창조주잖아요. Él es el Dios creador. 뭐든지 마음의 원대로 할 수 있는 Él 분이잖아요. es alguien que puede hacer todo como Él quiera. 근데 왜 그분이 육체 안에 갇혀 있어야 됩니까? Pero ¿por qué Él tiene que estar confinado por la carne? 우리 살리려고 그걸 했다니까. Él lo hizo para salvarnos a nosotros. 이 땅에까지 오셔서 Él vino a esta tierra 자기 피 다 쏟으시고 y Él también derramó toda su sangre 자기 육체를 찢으시고 y también rasgó su carne. 하나님 만난 길을 열었다니까. Y Él abrió el camino para encontrarnos con Dios. 그런데도 불구하고 안 믿는다. 지옥 간 게 마땅하죠. Y a pesar de esto no hemos querido, entonces claro que tenemos que ir al infierno. 그 사실이 맞는데도 불구하고 만약 거부한다. 당연히 영원히 형벌을 받아야지. Y si esto es una verdad pero todavía no creemos, entonces claro que tenemos que recibir el castigo del infierno. 십자가의 사건 어마어마한 사건입니다. El evento de la cruz es algo tremendo. 그 하나님을 만나는 길은 영원히 우리가 하나님과 함께 할 수 있는 길을 여신 겁니다. Entonces el encontrarnos con Dios de esta manera es un camino eterno para encontrarnos con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. 선지자라고 하는 거는 Es ser un profeta. 하나님의 말씀을 전달하는 거죠. Es el transmitir la palabra de Dios. 근데 왜 그걸 보고 하나님 만난 길을 연 선지자라고 이야기를 하냐? Pero ¿por qué decimos que Él es el profeta que abrió el camino para encontrarnos con Dios? 신명기 5장 22절에서 33절 보면요. Si miramos en Deuteronomio 5 del 22 al 23, el 33, 하나님의 백성이 전부 다 시내 산에 올라가서 하나님을 만나려고 했습니다. el pueblo de Dios todos querían subir al monte Sinaí para encontrarse con Dios. 근데 하나님 만나려고 하는데 일어나는 현상이 너무 두려워. Y se querían encontrar con Dios, pero todo verdaderamente da miedo. 천둥, 번개, 흑암이 이렇게 몰려오고 땅이 진동을 합니다. Entonces había tinieblas, había relámpagos, rayos y la tierra temblaba. 그리고 불이 화염이 나와서 자기 삼킬 수도 있다. 막 이런 불안감이 생겨요. Y entonces hasta tenían el temor de que las llamas iban a aparecer y se los iban a tragar. 그때 백성들이 일어나는 현상을 보고 도저히 두려워서 우리 못 올라가겠다. Entonces el pueblo dijo, verdaderamente tenemos tanto miedo que no podemos entrar. 모세 당신이 올라가서 하나님을 만나라. Entonces Moisés, tú sube a encontrarte con Dios 그리고 하나님의 말씀을 우리에게 전달해달라. y transmítenos la palabra de Dios. 우린 도저히 직접 뵙지를 못하겠다. No podemos verlo nosotros. 그때부터 그래서 하나님은 선지자에게 말씀을 주셔서 이 백성과 만나셨습니다. Por eso es que Dios le dio la palabra a los profetas para encontrarse con el pueblo. 직접 백성을 만나는 게 아니고 No se encontraba con el pueblo en sí, 말씀을 통해서 하나님 만난 효과가 나오는 거죠. sino que a través de la palabra se encontraba con Dios, tenía este efecto. 그래서 모세부터 처음으로 선지자직이 법적으로 제정이 됩니다. Por eso es que desde Moisés, por ley, por las leyes, es que se establecieron los profetas. 뭐 아브라함도 선지자라는 말이 있지만 법적으로 첫 선지자가 모세입니다. Entonces dicen que Abraham también fue un profeta, pero por la ley, Moisés fue el primer profeta. 그래서 하나님이 직접 백성을 만나는 대신 선지자에게 말씀 주시고 그 말씀을 전달해 줌으로 백성이 하나님을 만났다. Por eso en vez de encontrarse con Dios directamente, Dios le da la palabra al profeta y el profeta compartía esa palabra con el pueblo, así se encontraban con Dios. 구약 최고의 선지자가 모세입니다. Entonces Moisés era el mejor profeta del Antiguo Testamento. 그 모세가 죽으면서 한 이야기가 있어요. Pero él muriendo, ¿qué es lo que dijo? 앞으로 신명기 18장 15절에 나와 같은 선지자 하나를 세우실 건데 그 선지자 말을 들어라. Entonces en Deuteronomio 18:15 nos dice, Dios levantará un profeta como yo, escuche la palabra de este profeta. 그 모세가 말했던 그 한 선지자가 누구냐? ¿Y quién es este profeta del que hablaba Moisés? 사도행전 3장 22절에서 23절. Esto lo podemos ver en Hechos 13 del 22 al 23. 바로 예수가 그 한 선지자다. Ese Jesús es este profeta. 바로 그가 참 선지자다. Y él es el verdadero profeta. 모세가 이후에 오시리라고 했던 그 말을 들으라고 했던 그 선지자가 예수다. Este profeta que Moisés dijo que iba a venir es él. 그래서 누가복음 7장 16절에도 예수님 보고 큰 선지자가 우리 가운데 오셨구나. Por eso es que Lucas 7:16 nos dice, hay un gran profeta entre nosotros. 누가복음 24장 19절에서도 나사렛 예수를 보고 말과 일에 능한 선지자구나. En Lucas 24:19 nos dice que es un profeta que verdaderamente es habilidoso en el poder de las palabras. 말뿐만 아니라 그 말에 능력이 있는 선지자구나. Y no solamente comparte la palabra, sino hay poder detrás de estas palabras. 요한복음 15장 15절 보니까 예수님은 자기 말을 하지 않습니다. En Juan 15:15 Jesús no habla del mismo, 아버지께 들은 것을 너희에게 이야기했다. sino nos dice las cosas que ha escuchado del Padre.
예수님은 아버지께 들은 것을 이야기하고 아버지가 하라고 한 것만 했다니까. Entonces él solo hace él transmite lo que ha llamado el Padre y hace lo que ha dado el Padre. 그래서 죄가 없다는 겁니다. Por eso no tiene pecado. 화를 내는 게 죄가 아닙니다. El enojarse no es un pecado. 예수님 화를 내신 적이 Jesús se 있어요. enojó. 맞죠? ¿O no es así? 화를 내는 게 죄가 아니라니까. Entonces el enojarse no es el pecado. 하나님 화를 내게 하면 화를 내야 돼. Entonces si Dios nos causa la ira, entonces hay que tener ira. 성전이 전부 무너져 있는 거 보면 화를 내야 된다니까. Porque él vio que el templo había sido desmoronado, entonces él se enojó. 하나님 말씀을 전부 놓친 바리새인들 보고 화를 내야 Él vio a 된다니까. los fariseos que habían perdido la palabra de Dios y se enojó. 윤리 도덕적으로 착하고 이게 그 착한 게 아니라니까요. El ser ética y moralmente pristino no es el ser bueno. 왜 화를 냈는데도 예수님 죄를 안 지었냐? 아버지의 뜻대로만 했어요. ¿Y por qué es que a pesar de haberse enojado, es que él no pecó? Es porque lo hizo de acuerdo a la voluntad del Padre. 그냥 자기가 화나서 한 게 아닙니다. No simplemente él se enojó y ya. 한 번은 한 마을을 가는데 이런 일이 있었어요. Entonces en un pueblo él iba y ocurrió esto. 예수님을 배척하는 거예요, 그 마을 사람들이. Y entonces las personas del pueblo lo venían a ver. 그러니까 이 야고보 요한이 옆에서 열받죠. Entonces Jacobo y Juan se enojan. 아, 이것들이 감히 우리 주님이 누구신 줄 알고 이렇게 내쫓냐? Y entonces ellos se estaban echando a Jesús y entonces ellos decían, ¿cómo ellos no saben quién es nuestro Señor? ¿Cómo lo echan? 예수님, 제가 명해서 하늘에서 불을 떨어뜨려서 이 자식들이 싹 다 태워 죽여버릴까요? Entonces el Señor, ¿será que mejor llamamos el fuego del cielo y entonces los quemamos a todos? 예수님이 딱 이렇게 하면 싹 죽일 건데. Y entonces si Jesús hubiera como hecho un movimiento, todos ellos hubieran muerto. 예수님이 그냥 손가락 딱 하면서 죽여버릴 건데. Si Jesús hubiera movido un dedo, todos hubieran muerto. 안 하십니다. Pero Él no lo hace. 왜냐? ¿Por qué? 하나님 뜻이 아니니까. Porque no es la voluntad de Dios. 자기 육신의 뜻대로 한 적이 한 번도 없다니까. Ni una vez obró de acuerdo a su carne. 그래서 예수님이 죄인이 아니라는 Por 겁니다. eso es que Jesús no es un pecador. 아담은 자기 뜻대로 하잖아요. Entonces Adán, él hizo lo que él quiso. 우리는 우리 마음대로 하잖아요. Y nosotros hacemos lo que nosotros queremos. 이거 우리 죄인이라는 거예요. Somos pecadores. 요한복음 1장 1절 14절 보니까 예수님은 그냥 말씀 전달해 준 선지자가 아니죠. En Juan 1:14 vemos que no simplemente Él es un profeta que comparte la palabra, 말씀이 아예 육신이 돼서 오셨다. sino que el verbo, la palabra se volvió carne. 근데 그 말씀이 하나님이다. Y este verbo es Dios. 말씀 전해줘서 하나님 만난 게 아니고 하나님이 직접 우리를 만나기 위해서 오셨다. Entonces no es compartir la palabra para encontrarse con Dios, sino que Dios mismo vino con nosotros. 그래서 예수님은 선지자가 아니고 참 Por eso 선지자입니다. Jesús no es un profeta, sino el verdadero profeta. 우리가 하나님 만나러 갈 수 없으니 하나님이 육신을 입고 오신 게 예수님이란 말이에요. Nosotros no podemos encontrarnos con Dios porque Dios vino a nosotros y entonces nos permitió encontrarnos con Él. 그래서 우리가 영원히 하나님 만날 수 있는 길을 Por eso 열어놓으셨다. abre el camino eterno para que nos podamos encontrar con Dios. 유일한 길입니다. Es el único camino. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. No hay nadie que venga al Padre sino por mí. 그래서 우리는 예수 그리스도를 통해서 하나님 Por 만나고요. eso a través de Jesucristo nos podemos encontrar con Dios. 예수 그리스도 이름으로 기도하는 Y a 겁니다. través del nombre de Jesucristo nosotros oramos. 예수 그리스도 이름으로 기도해야 그 하나님을 통해 응답받게 돼 Y 있어요. entonces a través de la oración del nombre de Jesucristo es que podemos recibir respuestas a través de ese Dios. 예수 그리스도를 통하지 않고 다른 걸 통해서 만나는 하나님 아닙니다. Entonces si nos encontramos no por a través de Jesucristo sino a través de otra cosa, Dios, este no es Dios. 천주교에서 성자들 이름으로 기도하죠. Entonces los católicos ellos oran en el nombre de Dios Hijo, 베드로 이름으로 기도하고 oran en el nombre de Pedro, 여러 선지자들 이름으로 기도하고 oran a través de otros profetas. 예수를 통하지 않고 다른 걸 통해서 지금 하나님한테 기도를 합니다. Entonces oran a Dios a través de algo que no es Jesús. 근데 그게 응답이 됩니다. Y esto se responde. 그 응답이 누구한테서 오는 거죠? ¿De dónde viene esta respuesta? 하나님입니까? ¿De Dios? 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그랬는데 Nadie viene al Padre sino por mí, nos dijo Él. 예수 그리스도를 통하지 않고 다른 걸 통해서 지금 가는 거 그거 하나님이 아닙니다. A través de Jesús, entonces no solo a través de Jesús se puede encontrar el Padre, entonces ellos no reciben respuesta de Dios. 귀신이라니까. Son demonios. 능력이 없냐? 능력이 있어요. ¿Acaso ellos no tienen poder? Sí tienen poder, 근데 그게 귀신이라니까. pero son demonios. 사단입니다. Es Satanás. 전부 다 속고 있어요. Todos están siendo engañados. 예수 그리스도를 통하지 않고는 절대로 아버지께로 올 자가 없다. Si no es a través de Jesucristo, nadie puede venir al Padre. 에베소서 3장 12절. 그래서 우리는 그를 믿음으로 말미암아 하나님께 나아가는 겁니다. Efesios 3:12 nos dice que creyendo en Él nosotros podemos salir ante Dios. 그를 믿을 때 성령이 우리 속에 들어오셔요. Y cuando creemos en Él, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. 그리고 모든 것을 생각나게 하시고 인도하십니다. Y Él nos hace saber todas las cosas y nos guía en todo. 참 선지자 되신 예수. Es Jesús el verdadero profeta. 그리스도의 삼직에 대해서 예수님이 행하신
천직에 대해서 자세하게 설명을 했습니다. Entonces hemos hablado de los tres oficios de Cristo, de Jesús en ese momento. 보통 우리들이 생각하는 선지자 제사장 왕이랑 틀린 거예요. Entonces es diferente a lo que nosotros generalmente que pensamos acerca de los reyes, sacerdotes y profetas. 참 선지자, El verdadero profeta, 참 대제사장, el verdadero sumo sacerdote 참 왕, y el verdadero rey. 최고의 응답을 이미 받은 줄 믿습니다. Y yo creo que ya recibimos la mejor respuesta. 몇 분 정도 쉬면 되죠? Entonces, ¿cuánto podemos descansar? ¿Descansar? 30분? 30 minutos. 30분 정도 쉬고 6시 40분 45분 6시 45분에 나머지 강의들을 하겠습니다. Descansamos 30 minutos y a las 6:45 empezamos con el resto de las clases.